안녕하세요. саламатсыздарбы? 예, 오늘 키르기스탄은 여성의 날이라고 서로 축하해 주는 날이죠. Ошо бүгүн Кыргызстанда айымдардын майрамы деп бири-бирин куттуктап жатышат туурабы? 어제부터 쭉 생각해 봤어요. Мен да ошо кечээки күндөн баштап бул жөнүндө ой жүгүртүп көрдүм. 남성의 날도 있고 여성의 날이 있습니다. Эркектердин күнү жана айымдардын күнү деп бар деп. 하나님은 우리에게 그런 날을 축하해 주라고 하셨을까? Кудай бизди ошондой күндөрдө бири-бириңерди куттактагыла деп айтканбы? 제가 살던 한국에도 비슷한 명절이 비슷한 날이 있어요. Мен жашаган Кореяда дагы ушуга окшош дагы майрам бар. 5월 달에 되면 예전에 어머니 날이 있었습니다. Май айында мурун апалардын күнү болчу. 엄마들이 고생이 많잖아요. Анткени апалар көп кыйналышат да. 아이 낳고 기르고 남편 섬겨야 되고 일이 굉장히 일이 많고 고생이 많죠. Бала төрөйт, аны багат, анан күйөөсүн да карайт, иши көп болот. 그래서 어머니 날이라고 날을 정했습니다. Ошол себептен апалардын күнү деп аталчу. 근데 아버지들이 서운하잖아요. Бирок аталар таарынып калат да. 왜 아버지 날은 없냐? Эмнеге аталардын күнү жок деп. 아버지가 또 얼마나 고생합니까? Аталар деле абдан кыйналышат да. 그냥 돈 버느라고 고생하죠. Акча табам деп кыйналышат. 애들을 키우느라고 고생하죠. Балдарды багам деп кыйналышат. 나중에 날짜를 바꿨어요. Анан кийин ал күндүн башка күнгө коюп, 그래서 어머니 날이 아니라 어버이날. аталардын эле күнү, апалардын эле күнү эмес, ата эненин күнү деп атап коюшкан. 아버지와 어머니 날로 날 이름을 바꾼 거예요. аталардын дагы, апалардын дагы күнү деп ошол майрамдын атын өзгөртүп 그래서 коюшкан. 그날이 되면 자녀들이요 부모님을 위해서 예쁜 카네이션을 꽃을 Анан 준비합니다. ал күнү болсо балдар ата энеси үчүн мындай гвоздикаларды белекке беришет. 그래서 가슴에 달아주기도 하고 Аны мындай төшүнө тагып беришет. 선물을 하기도 합니다. ар кандай белектерди беришет. 나를 낳아 길러주신 어버이에 대한 감사를 표시하는 거죠. Аны төрөгөн ата энесине ыраазычылык билдирүү менен ушундай кылышат. 참 좋은 그런 날이라고 생각을 합니다. Ушундай да жакшы күн бар. 근데 한국은 어버이날도 있지만 또 중요한 날이 또 있어요. Анан Кореяда ата энелердин күнү бар, жана дагы бир маанилүү күн бар. 바로 스승의 날입니다. Мугалимдердин күнү. 그러니까 선생님에게 인사하는 날이 있어요. ошо мугалимдерге ыраазычылык билдирген. 근데 이제 우리 구원받은 그리스도인들에게는 무슨 날이 있을까요? Бирок биз куткарылган машаякчылардын кандай күнү бар? 우리는 구원받은 날이 있죠. Биздин куткарылган күнүбүз бар. 그리고 구원을 받게 되면 이제 더 이상 남성도 여성도 아닌 하나님의 자녀가 되는 겁니다. Анан куткарылгандан кийин болсо эркек дагы эмес, аял дагы эмес, мына Кудайдын баарыбыз Кудайдын балдары болуп калабыз. 바로 하나님의 아들이 되는 거예요. Кудайдын уулдары болуп калабыз. 하나님의 아들이 여성의 날이라고 인사하면 되겠어요? Анан Кудайдын уулдары айымдардын күнү менен куттуктап, бири-бирин куттуктаса кандай болуп калат деп. 이제 우리는 하나님의 아들이 됐잖아요. Биз баарыбыз Кудайдын уулдары болуп калдык да. 그래서 혹시 오늘 꽃을 못 받아서 서운하신 분이 계실지 모르겠습니다. Бүгүн болсо мага гүл бербей коюшту деп таарынып калган адамдар да болушу мүмкүн. 서운하지 마시라고 드리는 말씀이에요. Ошон үчүн таарынбаңыздар деп айтып коеюн дедим. 물론 꽃을 받으면 기쁘죠. Албетте гүл алса кубанабыз. 하지만 받지 못했다고 서운해하시면 안 됩니다. Бирок гүл албай калдым деп таарынып калбаңыздар. 우리 이미 구원을 받을 때 하나님의 아들이 됐기 때문이죠. Анткени биз куткарылуу алганда Кудайдын уулдары болуп 그래서 калганбыз. 한국에 있는 우리 구원받은 성도들은 제일 중요하게 생각하는 날이 있어요. Ошол себептен Кореяда дагы ыйык туугандарыбыз абдан маанилүү деп эсептеген бир күн бар. 바로 구원받은 날. Бул ошол адамдын куткарылган 그날을 күнү. 가장 큰 날로 생각하고 Ошол күндү эң чоң күн деп эсептейт. 때로는 축하해 주기도 합니다. Ошол күнү куттукташат. 근데 대부분 그날도 잊어버려요, 사람들이. Бирок көп адамдар ал так күнүн эстеп деле калышпайт. 왜? 다 구원받았으니까. Анткени ошо баары куткарылгандыктан. 그래서 청년들은 이제 한 달에 한 번씩 그런 이제 축하해 주는 날을 가집니다. Ошол себептен жаштар бир айда бир жолу ошол айда куткарылган бардык туугандарды куттукташат. 지금 이제 3월 달이잖아요. Мисалы үчүн азыр март айы. 그러면 3월 달에 확실히 구원받은 사람들을 축하해 줍니다. Март айында так куткарылгандарды биргеликте бир күндө эле куттукташат.
진짜 우리가 축하를 하고 축하를 받아야 될 날은 바로 구원받은 날이에요. Мына биз чындап куттуктай турган жана куттукту ала турган күнүбүз ошо биздин куткарылган күнүбүз. 그날은 정말 서로 축하해 줘야 되겠죠. ошол күнүбүз үчүн бири бирибизди чын жүрөктөн куттуктасак 그래서 болот. 오늘 여성의 날, 이날을 여성의 날로 크게 생각을 하는데 айымдардын күнү деп аябай чоң майрам деп эсептегендер бар. 왜 교회에서 꽃도 안 주냐 이렇게 말씀한 분이 계실지 모르겠어요. кээ бир эмне үчүн жыйындан гүл баарына берген жок деп ойлоп калгандар да болушу мүмкүн. 제가 원래 이제 올 7년째가 됐는데 мен ошо Кыргызстанга келгениме 7 жылдай болуп калды. 저는 한 번도 꽃을 준 적이 ошо 없어요. мен бир дагы жолу гүл берип көргөн эмесмин. 그리고 설명해 드리죠. анан ошондуктан да түшүндүрүп берем. 그래서 여성의 날로서 축하를 받을 게 아니라 эми биз ошо айымдардын күнү деп куттуктоо албастан 구원받은 날로 축하를 받아야 될 ошо 겁니다. куткарылган күнүбүз үчүн куттуктоо алышыбыз 하늘에 керек. 가장 나에게 축하받을 날이 될 겁니다. анткени мен үчүн эң куттуктоого татый турган күнүм ошол. 그래서 오늘 꽃 못 받아도 서운하게 생각하지 마세요. ошондуктан бүгүн гүл бербей коюшту деп тарынып калбаңыздар. 아시겠죠? макулбу? 왜 나 선물도 안 주냐? мага эмнеге белек бербей койдуңар деп. 왜 꽃도 안 주냐? гүл бербей койдуң деп. 이렇게 서운하게 생각하시면 안 됩니다. ошон үчүн тарынып калбаңыздар. 같이 함께 기도하시겠습니다. чогуу сыйнал. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수님을 통해서 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 우리에게 주셨습니다. бизге ыйса аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу сүйүүңдү жана ырайымыңды көрсөттүң. 그리고 저희들을 하나님의 사랑하는 아들로 자녀로 삼아 주셨습니다. жана бизди өзүңдүн сүйүктүү уулдарың, балдарың кылып алдың. 그리고 하나님의 모든 것을 함께 우리와 누리기를 원하고 계십니다. жана Кудайым өзүңдө болгон баардык нерсе менен биз менен бөлүшкүң келет. 우리는 하나님의 영광에 참여할 너무나 귀한 하나님의 자녀들입니다. Кудайым, биз сенин даңкыңа катыша турган сенин баалуу балдарыңбыз. 오늘도 말씀을 통해서 우리 마음을 일깨워 주시고 마땅히 행할 일들을 가르쳐 주시옵소서. бүгүнкү сөз аркылуу дагы Кудайым, биздин жүрөктөрүбүздү ойготуп, кандай иш аткарыш керек экендигибизди үйрөтө көр. 우리의 모든 삶이 하나님께 영광이 되길 원합니다. биздин бүт жашообуз аркылуу Кудайым, сен даңкталышыңды каалайбыз. 그리고 우리를 통해서 하나님이 기뻐하시는 선한 일이 더욱더 일어날 수 있도록 주님이 함께해 주시옵소서. жана Кудайым, биз сага жаккан жакшы иштерде көп аткарылышыбыз үчүн жардам бере көр. 주님이 가장 기뻐하시는 구원의 열매가 날마다 맺힐 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. Кудайым, сени абдан кубанткан куткарылуу жемиши күнүгө ачылыш үчүн өзүң жардам бере көр. 올해 많은 사람이 구원받아 주님 앞에 나아오기를 간절히 원합니다. быйыл көптөгөн адамдар куткарылып, сен алдыңа келишин чын жүрөктөн каалайбыз. 아직 복음이 들어가지 못한 많은 지역들이 있습니다. али жакшы кабар кире элек көптөгөн аймактар бар. 그곳에도 은혜의 복음이 전해져서 많은 사람이 주님 앞에 나올 수 있도록 역사해 주시옵소서. ал жерлерге дагы ырайым жөнүндө жакшы кабар жетип, көп адамдар Кудайым сен алдыңа келишине жардам бере көр. 전도의 문을 열어주시고 더 많은 일꾼들을 보내주시기를 간절히 부탁을 드립니다. жакшы кабар эшигин ачып берип, дагы көптөгөн кызматчыларды жиберишиңди суранабыз. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들 모두 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Теңирим, сен Кыргызстанга жайгашкан бардык жыйындарыбызды ишенимде бекемдей көр. 하나님을 사랑하며 하나님을 섬기는 성도로서의 올바른 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сени сүйгөн ыйык бир туугандар катары татыктуу туура жашоо менен жашагыдай кыла көр. 우리 가운데 생활에 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다. биздин арабызда жашоосунда ар кандай кыйынчылыктардан өтүп жаткандар бар. 육신의 질병으로 고통받는 분들도 계십니다. жана ооругандыктан кыйналып жаткандар бар. 믿음으로 인한 핍박을 받고 계신 분들도 계십니다. жана ишеними үчүн куугунтукту алып жаткандар дагы бар. 그 모든 어려움 가운데 주님께서 함께 하셔서 힘을 주시고 그리고 위로해 주시옵소서. ошол бардык кыйынчылыктарда Кудайым өзүң чогуу болуп, өзүң сооротуп жетектей көр. 잠시 후에 만날 주님을 바라보며 남은 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. бир аз убакыттан кийин жолуга турган Теңирди гана карап, калган жашообузду ушундай жашоо үчүн гана жашагандай кылып жетектей көр. 오늘 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. бүгүнкү күндүн бардык убакыт саатын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는
예수님 이름으로 기도드립니다. Bizi sүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 말씀은 요한복음 15장 1절과 2절 말씀입니다. Бүгүнкү сөздүн негизги аяттары Жакан 15-бөлүм 1-2 аят. 우리 1절과 2절 같이 읽어보시겠습니다. 1-2 аятты барыбызча окуйлу. Мен чыныгы жүзүм сабагымын, атам болсо жүзүмчү. Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. 구원받은 그리스도인의 간절한 소원이 뭘까요? Куткарылуу алган машаякчынын эң чоң үмүтү бул эмне? 바로 나를 통해서 사랑하는 가족들 그리고 이웃들 많은 사람들이 구원받는 것이 우리의 간절한 소원이잖아요. Биздин эң чоң каалообуз бул биз аркылуу менин сүйүктүү үй бүлөм, туугандарым, тааныштарымдын куткарылып алышы да. 우리도 지난주의 말씀을 통해서 주님의 몸된 교회 가운데 살아가면 성령의 열매를 많이 맺는다고 말씀을 배웠고요. Биз дагы өткөн жумада сиздер менен эгерде рухка толгон жашоо менен жашасак, Кудайга жаккан көп жемиш бере аларыбыз жөнүндө үйрөнгөнбүз. 성령의 충만한 열매를 많이 맺을수록 그리고 외적으로도 구원받는 사람이 생긴다는 것도 말씀을 통해서 배웠습니다. Рухтун жемиштерин көп алып келсек, ошончолук сырткы бул куткаруу жемишин дагы берерибиз жөнүндө үйрөнгөнбүз. 오늘은 우리가 더 많은 열매를 맺기 위해서 자신을 깨끗하게 해야 된다라는 말씀을 함께 좀 생각해 보려고 합니다. Ал эми бүгүнкү сөз аркылуу көп жемиш бериш үчүн өзүбүздү таза алып жүрүш керек экендиги жөнүндө сөз үйрөнөбүз. 오늘 요한복음 15장 2절에서도 말씀하고 계시지 않습니까? Бүгүнкү Жакан 15-бөлүм 2-аятта дагы айтылып жатат. 하나님은 포도나무를 기르시는 농부로서 더 많은 과실을 맺게 하기 위해서 나무를 깨끗하게 하신다. Кудай жүзүмчү катары ошол жүзүмзар көп жемиш бериш үчүн аны тазалаары жөнүндө айтып жатат. 오직 농부의 소망과 목적은 많은 열매를 맺는 겁니다. жүзүмчүнүн эң чоң каалоосу жана үмүтү бул көп жемиш алуу. 그래서 열매를 맺지 못하는 병든 가지, 말라버린 가지는 농부가 전지 작업을 다 해버리죠. 잘라버리잖아요. Ошол себептен жемиш бербей жаткан, ооруп калган же куурап калган бутактарды жүзүмчү кесип таштайт. 그리고 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 깨끗하게 만들어 가시는 거예요. Ал эми жемиш берип жаткан бутактар да көбүрөөк жемиш бериш үчүн аларды тазалайт. 하나님은 지금도 우리 가운데 역사하고 계십니다. Кудай азыр дагы биздин арабызда иштеп жатат. 우리를 깨끗하게 만들어 가시죠. Ал бизди тазалап жатабы? 왜요? 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서. Эмне үчүн? Бизди дагы көбүрөөк жемиш берсин деп. 그래서 에베소서에 보면 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고라는 말씀이 있어요. Ошол себептен Эфестиктерге жазылган катта ал бизди сөз менен жана суу менен жууп тазалап жатат деген сөз бар. 이 몸에 들어오면 물로 씻어야 깨끗해지잖아요. Мисалы үчүн эгерде денебиз кирдеп калса, суу менен жуунсак анан тазаланып калабыз да. 그처럼 우리는 말씀으로 씻어서 점점점 깨끗하게 바뀌는 거예요. Ошол сыяктуу да эле биз дагы сөз менен жуунуп тазаланып, акырын-акырындан тазарабыз. 우리 아버지 하나님이 거룩한 것처럼 Биздин атабыз кандай ыйык болгон болсо, 우리도 점점점 그 거룩함을 닮아가야 되잖아요. биз дагы акырын-акырындан анын ыйыктыгына окшош керекпиз да. 점점 깨끗하게 돼야 됩니다. акырын-акырындан тазаланыш керекпиз. 그래야 더 많은 열매가 맺히기 때문이죠. Анткени ошондо гана биз көп жемиш бере алабыз. 그래서 오늘 우리가 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 자신을 깨끗게 하자라는 말씀을 좀 생각해 보려고 합니다. Ошол себептен бүгүн болсо биз дагы көбүрөөк жемиш бериш үчүн өзүбүздү тазалайлы деген темада сөз үйрөнөлүк деп жатам. 먼저 구원받은 사람은 이제 새로운 피조물이 됐잖아요. Биринчиден куткарылуу алган адам жаңы адам болуп калды да. 먼저 우리 이 말씀을 알아야 됩니다. Биринчи биз ушул сөздү билишибиз керек. 고린도후서 5장 17절에 보면요. Экинчи Корундуктарга 5-бөлүм 17-аятта.
고린도후서 5장 17절입니다. Бири экинчи Корундуктарга 5-бөлүм 17 аят. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу койлук. Ошентип ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти. Азыр баары жаңы болду. 우리 이 말씀을 분명히 아셔야 됩니다. Биз ушул сөздү так билишибиз керек. 이제 구원받은 사람은 새롭게 창조된 새로운 피조물이에요. Эми куткарылуу алган адамдар жаңыдан жаратылган жаңы адамдар. 이전 것은 지나가선 이제 보라 새 것이 되었도다. Мурункунун баары өтүп кетти. Азыр баары жаңы болду дейт. 이제 구원받기 전과 이후는 분명히 구분이 돼야 됩니다. Эми куткарылуу алганга чейинки жана андан кийинки жашоо так бөлүнүш керек. 이 말씀을 분명히 아셔야 돼요. Ошол себептен биз ушул сөздү так билишибиз керек. 아, 내가 새로운 피조물이 됐구나. Мен жаңы адам болуп калган турбаймынбы? 옛날 나는 예수님이 십자가에 죽을 때 함께 죽었고 Мурунку мен Ыйса айкаш жыгачта өлгөндө Ыйса менен чогуу өлүптүрмүн. 예수님이 부활하신 것처럼 나도 새로운 사람으로 태어났구나. Ыйса кайра тирилгендей мен жаңы адам катары төрөлгөн турбаймынбы? 그래서 구원받은 사람을 보고 거듭났다라고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен куткарылуу алган адамдарды жогорудан төрөлдү деп да атап коюшат. 새로 태어났다. жаңыдан төрөлдү деп. 두 번째 태어났다. экинчи ирет төрөлдү деп. 이걸 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 우리가 이 말씀을 알 때 예전의 삶으로 돌아가지 않는 거예요. Биз ушул сөздү так билгенде мурунку жашообузга кайтпайбыз. 이제 난 새로운 사람이 되었구나. Мен эми жаңы адам болгон турбаймынбы? 새로운 사람이 되었다면 새로운 사람다운 삶을 살아가야 되잖아요. эгерде жаңы адам болуп калган болсок, анда жаңы адам катары жашаш керекпиз да. 불쌍한 거지를 데려다가 왕자로 만들어 주었어요. Мисалы үчүн бир аянычтуу кайырчыны алып келип, аны ханзада кылып койсо. 우리가 그렇게 바뀐 거예요. Биз ошондойчо өзгөрдүк да. 하나님의 자녀로 삼아 주시고 왕자로 삼아 주셨는데 Кудай бизди өзүнүн балдары кылып ханзада кылып койду. 이제 왕자가 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондо ханзада кандай жашоо менен жашаш керек? 왕자로서의 합당한 삶을 살아가야 되죠. ханзада катары татыктуу жашоо менен жашаш керек да, туурабы? 그것이 우리가 살아가야 될 이제 새로운 목표가 생긴 겁니다. Биздин эми жашообуздун жаңы максаты пайда болду. 그리고 날마다 열매를 맺으면서 점점점 자라가야 돼요. Эми күнүгө жемиш берип, күндөн күнгө өсүш керек. 그것이 당연한 겁니다. Чындап негизи эле ушундай болуш керек. 그래서 더 많은 열매를 맺기 위해서 우리가 무엇을 해야 되느냐? Ошондо дагы көбүрөөк жемиш бериш үчүн биз эмне кылыш керекпиз? 먼저 주님의 몸된 교회 가운데 있어야 되고요. Биринчиден Теңирдин денеси болгон жыйындын ичинде болушубуз керек. 그리고 깨끗하게 자신을 준비해야 됩니다. Анан өзүбүздү тазалап даярдашыбыз керек. 하나님은 거룩한 분이잖아요. Анткени Кудай ыйык да. 요한일서 1장 5절에 보면 Биринчи жакан 1-бөлүм 5-аятта айтылгандай, 하나님은 빛이시라 그에게 어둠이 조금도 없으시니라. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок дейт. 그런 주님과 동행하기 위해서 우리의 삶도 그렇게 점점점 거룩한 삶을 살아가야 되는 거예요. Биз ошондой Теңир менен чогуу бир жолдо басып жүрүшүбүз үчүн биз дагы акырын-акырынан тазаланып, ошондой жашоо менен жашашыбыз керек. 시편 5장 5절에 보면요. 5장 4절입니다. 한국 성경은. 5-забур 5-аятты карай турган болсок, 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты чогуу койлук. Анткени сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың. Жамандык кылган адам сенин алдыңда тура албайт. 예, 주님은 빛 가운데 거하시는 분이죠. Теңир жарыкта жашайт. 죄악을 기뻐하는 신이 아니다. Сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың дейт. 그래서 악이 주와 함께 할 수가 없다. Жамандык кылган адам сенин алдыңда тура албайт. 이게 분명히 말씀을 해 주셨어요. Ушул жерде так эле жазылып турат. 그래서 구원받은 그리스도인들은 빛 가운데 사는 삶을 살아가야 됩니다. Ошол себептен куткарылуу алган машаякчылар жарыктын ичинде жашаш керек. 근데 그렇게 안 사는 사람들도 있죠. Бирок андай жашоо менен жашабагандар дагы бар. 구원을 받았다고 하면서 자기 마음대로 사는 사람들도 있을 수 있습니다. Куткарылуу алдым деп коюп деле өздөрү каалагандай жашай бергендер бар. 하나님은 그런 사람에게 어떻게 하실까요? Ошондо Кудай андай адамдарга эмне кылат? 예, 반드시
징계가 있다고 말씀을 하시고 сөзсүз түрдө жаза боло тургандыгы жөнүндө айткан. 그리고 그런 사람을 통해서는 일을 하실 수가 없는 거예요. Жана андай адам аркылуу Кудай өзүнүн ишин жүргүзө албайт. 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺을 수가 없는 겁니다. Анткени ал адам Кудайга жаккан жемиш бере албайт. 그 자신을 깨끗하게 준비하는 것이 필요해요. Ошол себептен өзүбүздү тазалоо абдан маанилүү. 제가 한 사건을 좀 소개하려고 합니다. Мен сиздерге бир окуяны айтып берейин деп жатам. 바로 에스겔서에 대한 내용인데요. Жезекиил пайгамбар жөнүндө. 여러분 기원전 606년에 바로 솔로몬이 세운 성전이 완전히 파괴돼 버렸습니다. Биздин заманга чейин 606-жылы Сулайман падыша курган ибадаткана толук кыйратылган болчу. 성전이 어떤 곳입니까? Ибадаткана деген бул кандай жер? 성전 안에 지성소가 있고 Ибадаткананын ичинде ыйыктардын ыйыгы болгон. 그게 하나님이 계신 장소잖아요. Ал жерде Кудай өзү болгон болчу. 그 솔로몬이 지은 그 성전이 바벨론에서 완전히 불타버리고 파괴돼 버렸죠. Сулайман падыша курган ошол ибадаткананы Бабыл өлкөсүнөн келип, аны толук кыйратып салышкан. 그리고 하나님의 거룩한 도시인 예루살렘이 완전히 파괴돼 버렸습니다. Анан Кудайдын ыйык шаары болуп эсептелген Иерусалим шаары толук кыйратылган болчу. 이 사건은 굉장히 중요한 사건이에요. Бул окуя абдан маанилүү окуя. 자, 구약 성경을 딱 두 개로 나눌 수가 있습니다. Эски келишимди экиге бөлсөк болот. 성전이 파괴되기 전과 그 이후로 구분을 해요. Ибадаткана уратылганга чейин жана уратылгандан кийин деп. 왜냐하면 성전이 파괴되고 많은 예루살렘 사람들이 죽고 많은 이스라엘 사람들이 바벨론으로 포로로 끌려갔거든요. Анткени ошол ибадаткана кыйратылганда Иерусалимде көптөгөн адамдар өлтүрүлүп жана Исраилдан көптөгөн адамдар Бабыл өлкөсүнө туткундалып кеткен. 그들은 그곳에서 70년 동안 벌을 받게 됩니다. Алар ал жерде 70 жыл жазаланышкан. 그래서 구약을 읽다 보면요. Ошол себептен эски келишимди окуп жатканда 포로로 잡혀가기 전과 그 이후로 정확히 구분이 됩니다. туткундалып кеткенге чейинки убакыт жана туткундалып кеткенден кийинки убакыт так бөлүнүп турат. 그 사건의 배경이 뭐냐? Ошол эмне себептен болду эле? 하나님이 이스라엘 민족과 함께하기 위해서 성전을 건축을 했는데 Кудай болсо Исраил эли менен бирге болуш үчүн ибадаткана кургула деген болчу. 하나님이 거하시는 성전이 이방인에 의해서 완전히 불타버렸잖아요. Бирок Кудай жашаган ибадаткана бутпарастардын колунан толук кыйратылып калды. 도시가 완전히 파괴돼 버렸습니다. Шаардагы толук талкаланып калды. 이스라엘 사람은 도저히 이해가 안 되는 사건이 생기게 된 거예요. Исраил эли такыр түшүнө албай турган иш болду. 하나님이 우리 가운데 계시는데 Кудай биз менен да. 하나님이 거하시는 성전이 어떻게 이방인들에 의해서 파괴될 수가 있냐? Анан кантип Кудай жашаган ибадаткана бутпарастардын колу менен талкаланып калды деп. 하나님이 이방 신보다 힘이 약한 사람인가? 힘이 약한 신인가? Эмне Кудай бутпарастардын кудайларынан дагы алсыз беле? 그렇지 않잖아요. Андай эмес да. 근데 왜 그런 큰 일이 일어나게 되었을까요? Бирок эмне себептен ушундай чоң иш болду? 바로 성전 안에서의 우상 숭배의 결과라는 겁니다. Эмне үчүн андай болуп калды эле? Ибадат кананын ичинде буркандарга табынып башташкан 그들은 болчу. 하나님의 성전에서 우상 숭배를 했어요. Алар Кудайдын ибадат канасынын ичинде буркандарга табынышкан. 크게 네 가지 범죄를 하나님은 에스겔에게 보여주십니다. Алардын кылган эң чоң 4 күнөөсүн Кудай Жезекиэлге айтып берген. 왜 남유다가 비참하게 멸망한 줄 아냐? Эмне себептен Жүйүт аймагы ушундайча кыйрап жатат билесиңби деп. 왜 성전이 불타고 예루살렘이 완전히 멸망한 이유가 뭔 줄 아느냐? Эмне себептен ибадаткана талкаланып, Иерусалим дагы талкалангандыгын билесиңби дейт. 바로 성전 안에서의 우상 숭배 때문이다. Анткени ошол ибадат кананын ичинде буркандарга табынышкандыктан. 많이 경고했지만 그들은 듣지 않았던 겁니다. Аларды көп жолу эскертсе дагы алар укпай коюшкан. 끝까지 고집을 부렸던 거죠. Аягына чейин өзүнүкүн бербей коюшкан. 결국은 큰 심판과 징계를 받게 됩니다. Жыйынтыгында катуу соттолуп жазаланышкан. 이게 우리에게 굉장히 큰 교훈이 돼요. Бул окуя бизге дагы чоң сабак болот. 자, 구원받은 사람 속에 성령님이 거하시죠? Куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашайбы?
그리고 구원받은 사람을 보고 성령이 거하시는 성전이라고 분명히 말씀을 하셨습니다. Анан куткарылган адамдарды ыйык рух жашаган ибадаткана деп айтабы? 근데 구원받은 사람들이 Бирок куткарылган адамдар 계속 하나님 말씀에 순종하지 않고 Кудайдын сөзүнө тил албай, 하나님의 가장 싫어하시는 우상 숭배를 계속해 나간다면 Кудай аябай жаман көргөн буркандарга табына бере турган болсо, 하나님이 우리 가운데 일할 수 있을까요? анда Кудай биздин ичибизде иштей алабы? 우리를 사용할 수 있을까요? Бизди колдоно алабы? 절대 우리를 사용할 수 없어요. Бизди такыр колдоно албай 이 калат. 에스겔서에 오늘 배우게 될 건데요. Бүгүн Жезекил китеби аркылуу дагы үйрөнөбүз. 그들이 계속 우상 숭배를 할 때 무슨 일이 생긴 줄 아십니까? Алар буркандарга табынган сайын кандай иштер болгон билесиздерби? 하나님이 점점점 떠나시는 것을 에스겔에게 보여준 거예요. Кудай ал жерден акырындан алыстап кетип калгандыгын Жезекилге көрсөткөн. 하나님이 점점점 떠나가신 겁니다. Кудай ал жерден акырындан алыстап туруп анан кетип калган. 그리고 완전히 떠나가는 것을 보여준 거예요. Анан ошентип алыстап кетип атып анан такыр эле кетип калгандыгын көрсөткөн. 그래서 성전이 파괴되고 예루살렘이 멸망을 하게 된 겁니다. Ошол себептен ибадаткана талкаланып, Иерусалим шаары да кыйраган. 하나님이 그곳에 계시면요. Эгерде Кудай ошол жерде болсо, 누가 감히 성전을 회파할 수가 있겠습니까? анда ким ошол ибадаткананы талкалай алмак эле? 누가 감히 예루살렘을 침략할 수가 있겠습니까? Ким Иерусалим шаарын басып ала алмак эле? 하나님이 얼마나 크신 분인데요. Кудай канчалык улуу? 절대 그럴 수가 없죠. Ал болсо андай болбойт болчу. 하지만 하나님이 떠나버리신 거예요. Бирок Кудай ал жерден кетип калган болчу. 그리고 그 지역을 하나님이 심판을 하신 겁니다. Анан ал жерди Кудай соттойт. 우리 꽤 큰 교훈이 되잖아요. Бул окуя биз үчүн дагы абдан чоң сабак берет. 구원받은 사람들 계속 고집된 삶을 살아간다면 Эгерде куткарылган адамдар өзүнүкүн бербей жашай бере турган болсо, 성령 떠나가진 않으시겠지만 성령이 점점점 소멸되죠. албетте ыйык рух кетип калбайт, бирок ыйык рух акырындан өчүп калат. 점점 힘을 잃어가는 Бул 겁니다. сөздүн мааниси акырындан күчүн жоготот деген 그리고 сөз. 무슨 일이 생기죠? Андай болуп калса эмне болот? 징계를 받잖아요. Анда ал адам жазаланат. 자, 구원받은 사람에게 징계가 없다면 그는 사생자요 참 아들이 아니라고 히브리 12장 8절에서 말씀하고 계세요. Эгерде куткарылуу алган адам жазаланбаса, анда ал Кудайдын өз уулу эмес, никесиз төрөлгөн уул деп Еврейлерге 12-бөлүм 8-аятта айтылган. 진짜 구원받은 사람이라면 Эгерде адам чындап куткарылган болсо, 반드시 잘못된 삶에 대해서 징계가 있다. эгерде туура эмес жашаса, сөзсүз түрдө жазаланат. 이렇게 잘못 살아도 아무런 징계가 없다면 Бирок туура эмес жашап атса деле эч кандай жаза албаса, 그는 참 아들이 아니고 사생자다. анда өз чыныгы уул эмес, никесиз төрөлгөн уул деп атат. 이렇게 말씀하고 있잖아요. Ушундай сөздөр айтылган. 그래서 마치 성전이 파괴되고 예루살렘이 함락이 되는 것처럼 구원받은 사람의 삶도 완전히 망하는 삶을 살게 되는 거예요. Ибадаткана талкаланып, Иерусалим шаары кыйратылган сыяктуудай, куткарылган адам дагы ошондой жашоо менен жашап калат деген сөз. 구원받았다고 안 망하는 것이 아닙니다. Куткарылган адам деп эле такыр кыйрап калбайт дегенди түшүндүрбөйт. 둘이 더 크게 망할 수가 있어요. Тескерисинче аябай катуу кыйрашы мүмкүн. 세상에서는 Бул дүйнөдө. 그 유로 성경 분명히 설명해 주잖아요. Анын себеби дагы бул ыйык жазууда түшүндүрүлгөн. 아니 뭐 구원받지 못한 사람은 뭐 마음대로 죄짓고 살아도 하나님이 내버려 두십니다. Куткарылбаган адамдар өздөрү каалагандай күнөө кетирип жашаса деле Кудай аларга кийлигишпейт. 왜요? 하나님의 자녀가 아니잖아요. Анткени алар Кудайдын балдары эмес да. 뭐 잠시 후에 죽으면 지옥 갈 사람인데 Бир аз убакыттан кийин өлсө тозокко түшө турган адамдар. 하나님이 뭐 그들의 죄에 대해서 일일이 지적하지 않으시죠. Кудай алардын ар бир күнөөсүн ачып көрсөтүп бербейт. 하지만 구원받은 사람들에게는요. Бирок куткарылган адамдар 하나님이 자녀를 사랑하시기 때문에 Кудай өзүнүн балдарын сүйгөндүктөн 아주 근실하게 충실하게 징계하신다고 말씀을 하셨어요. түшүнгүдөй болуп, акылынан келгидей кылып, аябай катуу жазалай тургандыгын айткан. 그래서 고린도전서 11장에 보면 Ошол себептен 1-Коринтуктарга 12-бөлүмдө 징계받은 사람의 모습이 나오잖아요. жазаланган адам жөнүндө жазылат. 너희 중에 약한 자도 많다. Силердин араңалда алсыздар дагы көп деп атат. 병든 자도 많고 Ооругандар дагы көп дейт. 그리고 잠자는 자, 죽은 자도 많다라고 말씀을 하셨어요. Бул өлгөндөр, уктап жаткандар да аз эмес дейт.
바로 징계에 대한 말씀을 하시면서 그 말씀을 하셨잖아요. Бул жаза жөнүндө айтып жатып ушул сөздөрдү айткан болчу. 약한 자. Алсыздар 뭐가 안 되는 거예요. иши такыр жүрүшпөй калат. 뭘 해도 일이 안 돼요. Эмне иш кылбасын иши жүрүшпөйт. 점점점 약해집니다. Акырын алсырайт. 몸에 병이 오죠 이제. Анан кийин оору келет. 근데 끝까지 또 안 돌이키면요. Бирок аягына чейин ал жолунан бурулбаса, 그렇게 해도 고치지 않고 돌이키지 않으면 анан кийин ошентип жазаланып атса дагы оңолбой бурулбаса, 하나님이 가자 하고 데려가시는 거예요. анда Кудай андан көрө кеттик деп алып кетип калат. 죽이신다는 말씀이잖아요. өлтүрүп коет. 그 이유를 뒤에 설명하시죠. Анын себебин андан кийинки аЯттарда түшүндүрөт. 육신은 이렇게 멸하시겠지만 Денесин ушундайча жазалайт. 영혼은 구원받은 사람이에요. Бирок жаны куткарылганда 천국에 데려가시는 거예요. аны бейишке алып кетет. 이 세상에 살아봤자 아무런 너를 통해서 아무런 일이 일어나지 않겠다. Сен бул дүйнөдө жашаганың менен сен аркылуу эч кандай иш баары бир жүрбөйт. 괜히 너 한 사람 때문에 бир сен айыңан 교회가 욕을 먹고 жыйын жаманаттуу болуп атат. 복음을 전하는 일에 방해가 되기 때문에 Жакшы кабар таратууга тоскоолдук кылып атасың. 너는 먼저 가자 하고 데려가시는 거예요. Андан көрө сен келе бер деп алып кетип калат. 그 내용도 분명히 아셔야 됩니다. Биз ушул нерсени дагы так билишибиз керек. 징계가 얼마나 무서운 줄 아세요? жаза канчалык коркунучтуу билесиздерби? 징계를 너무 가볍게 생각하는 분들이 계십니다. жазаны абдан жеңил ойлогондор бар. 하나님의 사랑을 받은 다윗 왕 있죠. Мисалы үчүн Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон Дөөт падыша бар. 간음죄를 지었고 살인죄를 지었습니다. Ал ойноштук күнөөсүн жана киши өлтүрүү күнөөсүн кетирген. 얼마나 큰 징계를 받았습니까? Ал үчүн ал канчалык катуу 잘 жазаланды. 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 오빠가 여동생을 강간하게 되고 балдарынан ошо байкеси карындашын зордуктап, 그것 때문에 여동생의 오빠가 자기 형을 죽이고 анан ошол карындашын байкеси ошол агасын өлтүрүп, 형제간끼리 죽이는 일이 생긴 거예요. бир туугандар бири-бирин өлтүрдү. 그리고 도망갔죠. Анан качып кетет. 그 사람이 압살롬입니다. Абышалом деген баласы болчу. 나중에 돌아왔습니다. Кийин кайра кайтып келет. 무슨 일을 계획을 세웠죠? Кандай ишти пландап келди эле? 아버지를 죽일 계획을 세웠잖아요. Атамды өлтүрөм деп келген болчу. 그리고 왕위를 빼앗았지 않습니까? Анын падышачылыгын тартып алат. 그 얼마나 큰 잘못된 일을 했습니까? Кандай чоң туура эмес иш кылат. 결국 압살롬도 비참하게 죽임을 당했죠. Анын жыйынтыгында Абышалом дагы аябай катуу кыйрап өлөт. 그리고 그 전쟁으로 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? ошондо болгон согуш аркылуу да көп адам өлөт. 다윗의 범죄로 인한 심판 징계였어요. Бул Дөөт падыша кетирген күнөөнүн айынан ушундай сот жана жаза болгон. 하나님은 그냥 넘어가시는 분이 아니십니다. Кудай жөн эле көз жумуп койбойт. 오늘 말씀을 한번 배워보세요. Бүгүнкү сөздөн да жакшылап 야, үйрөнүп 그냥 көрүңүздөр. 넘어가시는 분이 아니시네. Кудай жөн эле көз жумуп койбойт турбайбы? 하나님이 정확하신 분이시네. Кудай абдан так турбайбы? 자신의 교회를 깨끗게 하기 위해서 өзүнүн жыйынын тазалаш үчүн 지금도 일하고 계시네. азыр дагы иштеп аткан турбайбы? 반드시 죄에 대해 심판을 하시는 분이시네. күнөө үчүн сөзсүз түрдө соттойт турбайбы? 이걸 알아야 돼요. деп ушул нерсени билиш керек. 그리고 정말 징계가 무서운 줄 알아야 됩니다. чындап жаза абдан коркунучтуу экендигин билиш керек. 저는 청년 때 구원을 받았습니다. мен жаш кезимде куткарылгам. 24살 때 구원을 받았어요. 24 жашымда куткарылган болчумун. 계속 가르치는 분이 징계에 대한 말씀을 하시더라고요. анан кийин сөз үйрөткөн адам жаза жөнүндө мындай көп айткан болчу. 그래서 제가 이런 마음이 생겼습니다. ошондо мен жүрөгүмдө мындай нерсе пайда болгон. 아직 나도 뭐 징계 한 받아보지 뭐. мен дагы бир жазаланып көрөйүнчү. 이렇게 말하니까 어떤 집사님이 나한테 혼내시더라고요. деп айтсам бир диакон мен аябай катуу урушкан болчу. 남영재, бир тууганым, 징계가 얼마나 무서운 줄 알아? жаза канчалык коркунучтуу билесиңби? 뭐 가다가 다치고 이런 게 징계가 아니야. баратып бир жериңди оорутуп алуу бул жаза эмес. 그건 아주 가벼운 징계고. жаза болсо да аябай эле жеңил жаза. 뭐 돈을 잃어버리고, акчаңды жоготуп алганың, 뭐 다치고, же бир жериңди оорутуп 그거는 алганың, 작은 징계야. бул кичинекей эле жаза. 하나님이 한번 징계하시면 бирок Кудай сени жазаласа, 1년, 2년, 3년 동안 징계하신대요. ошо 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин созуп жазалайт. 저는 그 말 듣고요. 설마 그랬습니다. мен ошол сөздү укканда кантип эле деп койгом. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는데 ошо Кудай мени, бизди канчалык сүйөт. 그렇게 뭐 큰 징계를 주실까? ошондой чоң жаза бермек беле 이렇게 생각했거든요. деп ойлоп койгом. 제가 징계를 받아봤을까요? 안 받아봤을까요? кандай ойлойсуздар, мен жазаланып көрдүмбү же көргөн жокмунбу? 받아봤어요. жазаланып көрдүм.
정말 무서운 징계를 받았습니다. Мына чындап коркунучтуу жаза алдым. 정말 두려웠고요. Аябай корккон болчумун. 날마다 주님께 기도했습니다. Күнүгө Теңирге сыйынгам. 하나님 저를 용서해 주십시오. Кудай мени кечире көр. 저를 다시 회복 신앙의 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오. Мен кайра калыбыма келтире көр. Куткарылуу кубанычымды кайра кайтара көр деп. 시간이 있을 때마다 산으로 올라갔어요. Убактым болгон сайын тоого чыгып, 무릎 꿇고 기도했습니다. тизе бүгүп сыйынчумун. 하나님 제가 잘못했습니다. Кудай мен туура эмес кылдым. 제가 잘못했습니다. Мен туура эмес кылдым деп. 물론 제가 큰 죄를 지었다는 게 아닙니다. Албетте бул аябай чоң деле күнөө кетирген эмесмин. 잠시 제가 교회를 떠난 거예요. Мен бир аз убакыт жыйындан алыстап кеткем. 근데 제가 교회에서 일을 맡고 Ал 있었습니다. кезде менде жыйында кызматтарым бар болчу. 잠시 내 생각을 가지고 Бирок мен өзүмдүн оюм менен 내게 맡긴 일이 얼마나 중요한지를 모르고 мага берилген кызмат канчалык баалуу жана маанилүү экенин билбей, 주님에게 맡긴 일이 얼마나 중요한지 제가 몰랐던 거예요. Теңир мага тапшырган кызмат канчалык маанилүү экенин билбей, 그걸 좀 가볍게 생각을 하고 аны жеңил ойлоп, 내가 뭐 평일은 교회 못 와도 주일은 오면 되지 뭐. мен мындай күндөрү жыйынга келбесем деле жекшемби күнү эле келип койсом болот да. 근데 주일도 한 번, 두 번 빠지게 되고요. Бирок андан кийин жекшемби күндө 1-2 жолу калтырып, 하나님 저를 지켜보셨죠? Кудай мени карап турду да. 저를 징계하셨습니다. Анан мени жазалады. 한 2년 제가 징계를 받은 것 같아요. Мен 2 жылдай жазаландым окшойт. 그때 정말 두려웠습니다. Ошондо чындап абдан коркком. 그리고 철저히 뉘우쳤고요. Анан ошондо толук мойнума алгам. 그리고 그날 이후부터 Анан ошол күндөн кийин 저는 무조건 주님 말씀에 yes 순종하는 거예요. Теңир мага эмне деп айтпасын, ооба деп тил алам. 내 생각을 주장하지 않습니다. Мен өзүмдүн оюмду биринчи койбой калдым. 말씀에서 하라는 대로 Сөздө эмне кыл деп айтып атса, 또 교회에서 시키는 대로 жана жыйындан кайсыл кызмат тапшырылса, 오늘날까지 бүгүнкү күнгө чейин 저는 순종하는 삶을 살아갑니다. мен тил алып жашап калдым. 그때 징계가 생각나기 때문에 Анткени дайыма ошол кезде алган жазам эсиме келет. 너무나 끔찍했고 Абдан коркунучтуу болгон, 너무나 괴로웠기 때문에 аябай кыйналган болчумун. 여러분 징계를 가볍게 생각하지 마십시오. Сиздер жазаны жеңил ойлобоңуздар. 하나님 우리를 너무너무 사랑하십니다. Кудай бизди абдан сүйөт. 그래서 확실하게 징계하시는 거예요. Анан жазалаганда дагы билдирип жазалайт. 그래서 이제 가볍게 징계가 오실 때 빨리 돌이켜야 돼요. Эгерде жеңил жаза келсе, тезирээк оңолуш керек. 고집 부리시면 안 됩니다. Өзүңүздөрдүкүн бербей туруп албаш керексиздер. 그러다 큰 징계를 받아요. Болбосо жыйынтыгында аябай катуу 그거 жазаланасыздар. 배우셔야 됩니다. Ушул нерсеге үйрөнүш керек. 자, 먼저 이제 이 이 말씀만 볼까요? Бул сөздү да карасак, 자, 에스겔에서 8장입니다. Жезикил 8-бөлүм. 에스겔 8장 1절에서 이제 3절까지 말씀인데요. Жезикил 8-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин. 같이 한번 천천히 읽어 보시겠습니다. Шашылбастан баары чогуу койлук. 6-жылы, 6-айдын 5-күнү мен өзүмдүн үйүмдө отургам. Жүйүт аксакалдары алдымда отурушкан. Мага ошол жерде Кудай Теңирдин колу түштү. Ошондо мен отко окшогон бирөөнү көрдүм. Анын белинен өйдө от, белинен жогору жалындын жарыгындай жаркырак эле. Ал колго окшогон бир нерсени сунуп, мени чачтан алды. Ошондо рух мени асман менен жердин ортосуна көтөрдү. Ал мени Кудайдын көрүнүштөрүндө Иерусалимге, түндүктү караган ички дарбазанын кире беришине, кызганчаактыкты ойготкон, кызганчаактыктын жасалма Кудай орнотулган жерге алып келди. 자, 먼저 이 에스겔에 대해서 먼저 아셔야 됩니다. Биринчи сиздер Жезикил жөнүндө билиш керексиздер. 여러분, 에스겔서 읽기가 좀 힘든 부분이 굉장히 많이 있어요. Жезикил китебин окуп жатканда түшүнүш аябай оор бөлүктөрү көп. 많은 환상들이 기록이 되어 있거든요. Анткени бул китепте көптөгөн көрүнүштөр жазылган. 이게 뭐지? 모르는 것도 있을 겁니다. Бул эмне деп түшүнбөй алган бөлүктөр да болот. 사실 어려운 내용들이 아니에요. Бирок жакшылап караганда анчалык деле оор нерсе 이 эмес. 에스겔은 어떤 사람이냐? Бул Жезикил кандай адам болгон? 하나님이 먼저 남유다를 멸망시키기 전에 계속 거듭 말씀을 하셨거든요. Кудай Жүйүт аймагын кыйратканга чейин аларга кайра кайталап айткан болчу. 내가 이렇게 살아가면 반드시 하나님께 큰 징계를 받는다. Силер мындай жашай берсеңер, Кудай силерди катуу жазалайт деп. 그리고 예루살렘을 멸망할 때도요. 단번에 멸망시킨 것이 아니에요. Анан Иерусалим шаарын кыйраткандан дагы аны дароо эле кыйратып салган жок. 1차, 2차, 3차 세 차례에 걸쳐서 예루살렘이 멸망을 당했거든요. Иерусалимди ошо бир жолу, андан кийин 2 жолу, ошентип 3 жолу аны кыйраткан болчу. 여러분 이제
다니엘 아시죠? Сіздер Даниэлді білесіздер да. 다니엘은 1차 침략을 당했을 때 포로로 잡혀간 사람이에요. Даниэль деген болсо биринчи кыйратууда туткундалып кеткен адам. 이 에스겔은요. Жезекил болсо 두 번째 침략을 받을 때 유다의 왕과 함께 포로로 잡혀간 사람입니다. экинчи кыйратууда Жүйүт падышасы менен чогуу туткундалып алып келинген адам. 처음 잡혀간 다니엘은 왕궁에서 하나님의 일을 했고요. Биринчи туткунда келген Даниэль падыша сарайында Кудайдын ишин 이 аткарган. 에스겔은 Бул Жезекил болсо 포로로 끌려와 있는 그 민족들 가운데서 하나님의 뜻을 전했던 사람이었어요. туткундалып келген элдин арасында Кудайдын эркин жеткизген адам болгон. 그래서 너희들이 왜 이 나라에 포로로 잡혀와 있는 줄 아느냐? Силер эмне себептен бул өлкөгө туткундалып келдиңер билесиңерби? 우리가 지은 죄 때문에 징계를 받고 있는 것이다. Бул биз кетирген күнөөбүз үчүн ушундай жазаланып жатабыз. 이 사실을 알려준 사람이 에스겔 선지자예요. деп ушул чындыкты Жезекил пайгамбар элге айтып берген. 왜냐하면 이 남유다 사람들이 착각하고 있었던 거예요. Анткени Жүйүт аймагынын адамдары бир нерсени туура эмес түшүнүп жаткан болчу. 우리가 잘못해서 이 나라에 끌려와 있는 것이 아니다. Биз өзүбүздүн күнөөбүз үчүн бул жака келген жокпуз. 우리 부모들이 잘못해가지고 Биздин ата энебиз ушундай күнөө кылгандыктан, 다른 사람들이 잘못해가지고 башка адамдар ушундай туура эмес иш кылгандыктан 우리가 그것 때문에 벌을 받고 있는 거다. биз ошолордун айынан жазаланып жатабыз. 이런 생각을 가지고 있었거든요. ушундай ойдо болушкан болчу. 마치 이렇게 생각했습니다. мындайча ойлонушканда, 아버지가 아주 흰 포도를 먹었어요. атасы аябай кычкыл жүзүм жеди. 아이고 흰 포도주를 먹었습니다. аябай мындай кычкыл жүзүм жеди. 그 모습으로는 아들이 아이고 이빨이 쇼 생각한다는 거죠. Анан аны көргөн баласы ой тишим аябай тишимди камап калды деп ойлогондой болуп атат да. 잘못은 부모들이 잘못했는데 туура эмес ишти ата энеси кылды деп. 자식인 우리가 벌 받고 있는 거다. бирок балдары болгон биз алардын ордуна жазаланып атабыз деп. 이런 생각을 가지고 있는 거예요. ушундай ойдо болушкан. 하나님이 에스겔에게 보냈죠. ошондо Кудай Жезекилди жиберет. 아니다. андай эмес. 너희들의 범죄로 심판을 받고 있는 거다. силер өзүңөрдүн күнөөңөр үчүн жазаланып жатасыңар. 왜 다른 사람 핑계를 대냐? эмне үчүн башкаларды күнөөлөп жатасыңар? 사람은 참 그러잖아요. адамдар негизи ушундай болот го. 참 핑계 잘 대요. чындап башкаларды күнөөлөйт. 왜 이렇게 해서 그럼 핑계 대잖아요. эмне үчүн мындай иш кылдың десең шылтоо айтат. 누구 때문에 이렇게 했다고. ушу баланча ушундай кылгандыктан ушундай кылдым деп. 근데 잘 생각해 보셔야 돼요. бирок жакшылап ойлонуп көрүш керек сиздер. 하나님은 다른 사람들 때문에 나를 심판하지 않습니다. Кудай башка адамдар үчүн мени соттобойт. 각자 우리의 잘못에 대해서 징계를 하시는 것이지. ар бирөөбүздүн кылган туура эмес ишибиз үчүн жазалайт. 그 사실을 하나님은 에스겔에게 보여주시는 Аны 거예요. ушул чындыкты Кудай Жезекилге көрсөтүп берген. 지금 에스겔은 바벨론의 포로로 끌려가 있습니다. азыр болсо Жезекил Бабыл өлкөсүндө туткунда болчу. 근데 8장 읽었던 1절, 2절, 3절 말씀은요. бирок бул 8-бөлүм 1-2, 3 аяттарда 하나님이 에스겔을 딱 머리를 붙잡아 가지고 Кудай болсо Жезекил чачынан алып, 끌어올려서 аны көтөрүп, 예루살렘으로 데려가신 거예요. аны Иерусалимге алып барды. 그리고 지금도 그들이 짓는 죄가 무엇인지를 자세하게 보여주십니다. Анан ошол учурда алар кандай күнөө кетирип атканын көрсөтүп берген. 그 내용이 8장에 자세히 기록이 되어 있는 거예요. бул жөнүндө 8-бөлүмдө так жазылган. 그들이 무슨 죄를 짓고 있느냐. алар кандай күнөө кетирип жаткандыгын 한번 보세요. карап көрүңүздөр. 먼저 이 5절에 보면요. 5 аятты карасак, 먼저 무엇을 보여주시느냐. аларга эмнени көрсөттү эле? 자, 5절과 6절 말씀입니다. 5-6 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аяттарды чогуу койлук. Ал мага адам уулу түндүк тарапка көз чаптыр деди. Мен түндүккө көз чаптырдым. Мына кире бериште турган ошол кызганчаактыктын жасалма Кудайы курмандык чалынуучу жайдын дарбазасынын түндүк жагында экен. 자, 보니까 성전 북쪽 문 앞에 караса эле ошол ибадаткананын түндүк тарабында 딱 우상을 세워놓고 бурканды тургузуп коюшуп, 그 앞에 백성들이 경배하고 있잖아요. аны ошол буркандын алдында элдер табынып жаткан. 성전 문 입구에 우상을 세워놓은 거예요. ибадаткананын кире беришине ошол бурканды тургузуп коюшкан. 이걸 누가 세워두었느냐. муну ким тургузган? 남유다의 14대 왕인 머나세 왕이 있어요. Жүйүт аймагынын 14-падышасы болгон Менаше деген падыша болгон.
화면 바꿔주시죠. Экранды алмаштырып қойсыздар. 아버지는 정말 훌륭한 왕인데 Анын атасы абдан мыкты падыша болгон. 아들 므나세가 악한 왕이에요. Бирок анын баласы Менаше аябай жаман падыша болду. 하나님의 성전 입구에다가 우상을 만들어 놓고 섬기고 있잖아요. Кудайдын ибадатканасынын кире беришине буркан тургузуп коюп, ошого табынышкан. 이것을 하나님은 에스겔에게 보여주시는 거예요. Ушул нерсени Кудай Жезекиэлге көрсөтүп берген болчу. 왜 하나님이 남유다를 왜 징계하셔야 되느냐? Эмне себептен Кудай Жүйүт аймагын жазалаш керек болгондугун, 심판할 수밖에 없는 이유를 분명히 보여주신 거예요. эмне себептен соттош керек болгондугун, 바로 성전 문 앞에 세워진 바로 우상. ошол ибадаткананын кире беришине турган буркан. 자, 우리 구원받은 사람들의 몸이 하나님의 성전이잖아요. 그죠? Биз куткарылган адамдардын денеси ибадатканабы? 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 이 모르시면 안 됩니다. Муну билбесеңиздер болбойт. 여기 성경 고린도전서 3장 16절 17절에 보면요. 1 Корундуктарга 3-бөлүм 16-17 аяттарды карасак, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлук. Кудайдын ибадатканасы экендигиңерди, ичиңерде Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? Ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ибадатканасы ыйык. Ал эми ал ибадаткана силерсиңер. 분명히 말씀하셨잖아요. Бул жерде так эле жазылып турат. 이 구원받은 사람의 몸은 내 것이 아니고 하나님이 거하시는 성전이다. Куткарылуу алган адамдын бул денеси бул меники эмес, бул Кудайдын руху жашаган ибадаткана. 그래서 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하실 것이다. Ошондуктан ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт 이 дейт. 분명히 말씀을 하셨죠. Бул жерде так эле жазылып турат. 근데 우리 몸이 하나님의 성전인데 Биздин денебиз Кудайдын ибадатканасы болуп атса, 우리 앞에 우상을 두고 혹은 우상을 가지고 살아간 사람들이 있으면 안 되잖아요. бирок астына буркандарды коюп алып же буркандарды алып жүрүп жашаган адамдар болсо болбойт. 우리는 하나님만 섬겨야 될 사람들인데. Биз Кудайга гана кызмат кылыш керек болгон адамдарбыз. 그죠? Туурабы? 근데 우상을 두면 안 되잖아요. Анда буркандарды алып жүрсөк болбойт да. 내 가방 속에도 우상이 들어가 있고 Менин сумкамда буркандар жүрсө, 내 핸드폰에도 우상이 들어가 있고 же менин телефонум ичинде буркандар болсо, 내 마음에도 우상을 가지고 있고 же жүрөгүмдө буркандарды алып жүрсөм, 또 주일 아침에 교회에 와야 되는데 же мисалы үчүн жекшемби күнү эртең менен жыйынга келиш керек, 또 교제하러 가야 되는데 же бир баарлашууга барыш керек. 그것을 막고 있는 우상들도 있잖아요. Аны ошол нерсеге тоскоолдук жаратып жаткан буркандар бар. 그러니까 우상을 완전히 없애야 되는데 Биз ал буркандардан толук арылыш керекпиз. 그냥 가지고 있으면 안 되는 겁니다. Ана бирок жөн эле алып жүрө берсек болбойт да. 우리 구원받은 그리스도인들은 Биз куткарылган машаякчылар 죄를 가지고 있으면 안 돼요. күнөөнү алып жүрө берсек болбойт. 예, 죄는 지을 수 있습니다. Албетте күнөө кетирип алышыбыз мүмкүн. 하지만 어떻게 해야 되죠? Бирок эмне кылыш керек? 적시로 자백해야 되고 Дароо күнөөбүздү мойнубузга алыш керекпиз. 죄를 버려야 되잖아요. Жана күнөөнү таштап салыш керек. 죄를 마음에 품고 살면 안 되는 겁니다. күнөөнү жүрөгүбүздө алып жашай берсек болбойт. 하나님보다 더 좋아하는 것을 마음에 품고 살면 안 되잖아요. Кудайга караганда көбүрөөк жакшы көргөн нерсе жүрөгүбүздө алып жүрбөшүбүз керек. 하나님만의 나의 주인이 돼야 되는데 Кудай гана менин теңирим болуш керек. 하나님 외에 많은 것들을 우리 마음에 주인으로 삼고 있다면요. Эгерде биз Кудайдан тышкары да көп нерсени кожоюн катары эсептеп жүрсөк, 날마다 그 일을 위해 살고 있다면 күнүгө ошолор үчүн жашай турган болсок, 바로 성전 문 앞에 우상을 세워둔 거예요. анда биз ибадаткананын кире беришине буркан коюп койгонго барабар болуп 우상을 калабыз. 보고 성전에 들어가잖아요. Анткени ошол бурканды көрүп анан ибадатканага кирип атпайсыңбы? 그건 합당한 모습이 아니죠. Мындай кылганыбыз туура эмес болуп калат. 그래서 하나님은 음하게 경고하신다고 말씀을 하셨습니다. Ошол себептен Кудай абдан катуу эскерткен болчу. 여기 이제 열왕기하 21장 7절부터 말씀해 보면 Бул жерде 2 падышалар 21-бөлүм 7 аятты карасак, 하나님이 어떻게 경고하시는 줄 ошо 아십니까? Кудай кандай эскерткен билесиздерби? 자, 21장 7절을 같이 읽어 보시겠습니다. 21-бөлүм 7 аятты чогуу койлук. Менаше өзү жасаган Ашейра бурканын теңир үйүнө койду. Ал үй жөнүндө теңир дөөткө жана анын уулу Сулайманга мындай деген эле: ушул үйгө жана Исраилдин бардык урууларынын ичинен өзүм тандап алган Иерусалимге мен өз ысымымды түбөлүккө орнотом.
솔로몬이 성전을 건축했을 때 하나님이 솔로몬에게 무엇이라 말씀하셨습니까? Сулайман падыша ибадатхана құрғанда Құдай Сулайманға не деп айтты эле? 내가 이곳에 너와 영원히 있겠다고 약속해 주셨어요. Ушул жерде мен силермен түбөлүккө болом деп убада кылган. 이 성전을 앞에 놓고 Бирок ибадатханада 이 므낫세 왕은 따로 새긴 목상의 우상을 딱 전 앞에 세워둔 거예요. бул Менаше деген падыша өзү жасаган Ашейра бурканын Теңирдин үйүнө коюп коет. 하나님이 거하시는 성전인데 Кудай жашаган ибадаткана болсо дагы 그래서 8절에 보면 ошол себептен 8-аятты карасак, 자 8절도 같이 읽어보시겠습니다. 8-аятты дагы чогуйбуз. Эгерде ысрайылдыктар менин буйруктарымды жана менин кулум Муса берген мыйзамдарды сактоого аракет кылышса, ата бабаларына берген жерден мен аларды мындан ары кууп чыкпайм. 성전을 완성하신 이후에 이렇게 약속의 말씀을 이렇게 해주셨죠. Ибадаткананы куруп бүткөндөн кийин ушундай убада берген болчу. 그리고 9절에 보면 Анан 9-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты дагы чогуйлук. Бирок алар тил албай коюшту. Аларды Менаше жолдон чыгарды. Алар Ысрайыл уулдарынын алдынан Теңир жок кылган элдер жасаган иштерден да жаман иштерди кылышты. 그러니까 남유다 백성들이 하나님 말씀을 듣지 않고 Жүйүт аймагынын эли Кудайдын сөзүнө тил албай, 므낫세 왕의 꾀임에 넘어간 거예요. Менашенин азгырыгына азгырылышты. 그래서 므낫세 왕이 만든 그 우상 앞에 절하고 경배를 한 겁니다. Ушундайча Менаше падыша өзү жасаган бурканга тазим кылып табынышкан. 12절 13절에 이렇게 말씀하세요. 12-13-аяттарда мындай деп жазылат. Мен окуп берейин. 읽어보실래요? Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт. Мен Иерусалим менен жүйүткө оор мүшкүл түшүрөм. Ошондо ал жөнүндө уккан адамдын кулагы зыңылдайт. 하나님이 무엇이라 말씀하십니까? Кудай эмне деп айтып жатат? 내가 이제 예루살렘과 유다에 재앙을 내리리니 듣는 자마다 귀가 울리리라. Мен Иерусалим менен жүйүткө оор мүшкүл түшүрөм. Ошондо ал жөнүндө уккан адамдын кулагы зыңылдайт дейт. 얼마나 두려운 심판이 임하는지 Ушундай коркунучтуу сот боло тургандыктан 그 말 듣는 자마다 막 떨고 있는 거예요. ал жөнүндө уккан адамдын кулагы зыңылдайт дейт. 하나님의 무서운 심판이 약속되어 있기 때문에. Анткени Кудайдын коркунучтуу соту жөнүндө айтылып жаткандыктан. 그래서 13절에 보면요. Анан 13-аятты карасак, 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуйлук. Иерусалимдин үстүнөн Самариянын өлчөөчү жибин жана Ахаптын тукумунун салмоорун тартам. Иерусалимди идишти сүрткөнсүп сүртүп көңтөрүп коем. 사마리아는 북이스라엘 수도가 사마리아였잖아요. Самария деген болсо түндүктөгү Исраилдин борбор шаары болгон. 북이스라엘은 아수르에 의해서 완전히 멸망을 당했습니다. түндүк Исраил болсо Ашур падышачылыгынын колунан толук кыйратылган 이 болчу. 아수르 군대가 진짜 무시무시한 군인이거든요. Ашур падышачылыгынын аскерлери аябай көп сандагы коркунучтуу аскерлер болгон. 사람을 잡잖아요. Алар адамды кармап алганда 산채로 가죽을 벗겨 죽여버립니다. аны тирүүлөй терисин сыйрып өлтүрүшкөн. 이게 아수르 군인들이에요. Ашур падышачылыгынын аскерлери ушундай болушкан. 하나님은 아수르를 보내서 북이스라엘을 완전히 멸망시켜 버렸지 Кудай 않습니까? болсо Ашур аскерлерин жиберип түндүк Исраилди кыйраткан болчу. 그랬던 것처럼 Ошондой кылган сыяктуудай 이제 예루살렘도 эми Иерусалимди дагы 그렇게 내가 그렇게 할 것이다. мен ошондой кылам деп атат. 사람이 그릇을 씻어서 엎어두는 것처럼 идишти сүрткөнсүп сүртүп көңтөрүп коем дейт. 예루살렘을 깨끗하게 씻어버릴 거다. Иерусалимди дагы ошондойчо тазалайм деп атат. 완전히 처리하신다는 말씀이잖아요. толук тазалайм деген сөз. 도시가 완전히 멸망해 버렸습니다. Ошол шаар толук кыйрап калды. 성전이 불타버렸죠. ибадаткана өртөнүп кетти. 완전히 무너졌죠. Ал толук кыйрап калды. 도시 전체가 다 무너져 버렸잖아요. талкаланып шаар дагы талкаланды. 없어져 버린 거예요. жок болуп кетти. 이게 얼마나 놀라운 사건입니까? Бул канчалык укмуштуудай окуя. 솔로몬이 예루살렘에 하나님의 성전을 세웠는데 Сулайман падыша Иерусалимге Кудайдын ибадатканасын курган. 아버지 다윗은요. Бирок ал эми анын атасы Дөүт 예루살렘 성을 만들고 Иерусалим шаарын курган. 그의 아들 솔로몬은 그의 성전을 건축했어요. Ал шаарга болсо анын уулу Сулайман ибадаткана курган. 그것은 하나님의 도시이며 하나님이 계신 장소입니다. Ал жер Кудайдын шаары жана Кудай жашаган жер болгон. 그것이 완전히 없어져 버린 거예요. Бирок ал
толук жок болуп 이게 кетти. 이스라엘 중에서 가장 중요한 그래서 역사라고 말씀을 드리는 거예요. Бул Исраил тарыхында абдан маанилүү окуя болгон. 무엇 때문입니까? Эмне себептен мындай болду? 바로 성전에서의 우상 숭배 때문이에요. Ибадат кананын ичинде буркандарга 첫 табынгандыктан. 번째 그들이 죄를 지었죠. Алардын биринчи күнөөсү ушул болгон. 두 번째가 뭔지 아십니까? Экинчи күнөөсү кандай болгон билесиздерби? 다시 이제 에스겔 8장 9절에 보면요. Жезекил 8 бөлүм 9 аятты карасак, 자, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу койлук. Ошондо мага кир, алардын ушул жерде кылып жаткан эң жаман жийиркеничтүү иштерин көр деди. Мен кирип, ысрайлыктар табынан сойлоочулардын, таза эмес жаныбарлардын ар кандай айкелдерин, дубалдарга тегерете оюп түшүрүлгөн ар кандай жасалма кудайларын көрдүм. Алардын алдында Исраилдин аксакалдарынан 70 киши туруптур. Алардын арасында Сапан уулу Жазания да бар экен. Ар биринин колунда жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөк бар эле. Жыпар жыттуу заттын коюу түтүнү жогору көтөрүлүп жатты. 자, 보시면요. Бул жакты карасаңыздар, 이스라엘 장로 70명이 모였습니다. Исраилдин 70 аксакалы чогулду. 몰래 숨어서 무엇을 하고 있느냐? Алар жашыруун эмне иш кылышты эле? 성전 안에서 이런 일을 하고 있는 거예요. Ибадат кананын ичинде ушундай иштерди кылышкан. 하나님이 가장 부정하게 보시는 집 동물을 그려놓고 Кудай эң жийиркеничтүү деп эсептеген жаныбарлардын сүрөттөрүн тартып, 그리고 곤충을 그려놓고 ары кандай сойлоочу жаныбарлардын сүрөттөрүн тартып, 향을 피워서 예배를 하고 있잖아요. анан алар үчүн жыпар жыттуу зат түтөтүп, аларга табынып жатышкан. 누가요? Кимдер? 이스라엘 장로들이 Исраил элинин аксакалдары. 백성들을 지도해야 될 장로들이요. Элди башкарыш керек болгон аксакалдар. 하나님을 버리고 Кудайды таштап, 하나님의 가장 가정에 계시는 부정한 동물과 곤충을 그림을 그려놓고요. Кудай эң жийиркеничтүү деп эсептеген жаныбарлардын, курт кумурскалардын төспөлүндө сүрөттөрдү тартып алып, 그 앞에 향을 피우고 예배를 드리고 있는 거예요. аларга арнап жыпар жыттуу зат түтөтүп, ошолорго табынып жатышкан. 그러면서 이렇게 말을 합니다. Анан мындай деп айтышат. 우리가 왜 이렇게 하느냐? Биз эмне үчүн мындай кылып жатабыз? 12절 말씀 같이 12 аятты 읽어보시겠습니다. чогуу окусак, анан ал мага мындай деди: Адам уулу, Исраилдин аксакалдары караңгы жерде, ар бири өзүнүн сүрөт тартылган бөлмөсүндө эмне кылып жатышканын көрүп турасыңбы? Анткени алар Теңир бизди көрбөйт, Теңир бул жерди таштап кетти дешет. 그들이 뭐라 말합니까? Алар эмне деп айтып атышат? 우리가 왜 이렇게 하는 줄 아십니까? Биз эмне үчүн мындай кылып атабыз билесиңерби? 하나님이 우리를 안 지켜주시니까. Кудай бизди сактабагандыктан, 하나님의 나라를 안 도와주시니까. Кудай бизге жардам бербегендиктен 내가 내 방식대로 내가 믿는 신에게 예배하고 있는 겁니다. биз өзүбүздүн ыкмабыз боюнча ушул кудайларга табынып жатабыз деген. 이렇게 말하고 있잖아요. Ушундай сөздөрдү айтып жатышат. 그것도 몰래 숨어가지고. Аны дагы жашыруун, эчким көрбөгөн жерде. 왜 이제 대놓고 할 수가 없으니까. Эмне үчүн анткени эл астында муну көрсөтүп кала алышпайт да. 다 몰래 숨어서 그런 마음을 가지고 우상에게 경배하고 있잖아요. Ушундайча жашыруун, көрүнбөгөн жерде буркандарга табынышкан. 이때 보았던 이 그림들은 다 애굽에서 보았던 그림들입니다. Ал ошол тартылган сүрөттөр, алар Мисир жеринен көргөн сүрөттөрдү тартышкан. 모세가 이스라엘 애굽에서 데리고 나왔잖아요. Муса Исраил элин Мисирден алып чыкпады беле? 그때 이스라엘 민족은 애굽에서 무려 430년간 살았어요. Исраил эли болсо Мисир жеринде 430 жыл жашаган. 30년은 대우받고 살았고 30 жылдай аларга жакшы мамиле кылышкан. 400년 동안은요. Калган 400 жыл 바로의 종으로 살았잖아요. фараондун кулдары катары жашашкан. 그때 애굽은 많은 모든 것을 다 신으로 섬기는 나라가 애굽이란 나라예요. Мисир деген кандай мамлекет эле, эмне болсо ошонун баарын Кудай деп эсептеп ошолорго табынган мамлекет болгон. 파리도 신으로 섬기고 Чымынды дагы Кудай деп ага табынышкан. 작은 이도 신으로 섬기고 Кичинекей чиркейди дагы Кудай деп ага табынышкан. 소도 신으로 섬기고 Уйду дагы Кудай деп эсептеп ага табынышкан. 그들과 보고 배웠던 거예요. Алар болсо алардан көрүп үйрөнүшкөн 근데 болчу. 성경은 무엇이라 말씀하십니까? Ыйык жазууда эмне деп айтылып атат? 애굽은 세상이라고 말씀을 하시고 Мисирди бул дүйнө деп айтат. 너희가 도움을 구하러 애굽으로 절대로 내려가지 마라. Силер жардам сураш үчүн Мисирге кайра барбагыла деген.
이사야서 예레미야에 계속 경고하고 계세요. Ишая жана Жеремия китептеринде кайра ушул нерсе эскертилген. 왜 애굽은 세상을 상징하고 있거든요. Анткени Мисир деген бул дүйнөнү түшүндүрөт. 우리가 구원받기 전 세상에 속한 사람들이었잖아요. Биз куткарыл алганга чейин бул дүйнөгө таандык адамдар болчубуз да. 바로 바로인 마귀의 종으로 살던 사람들이었습니다. Фараон болгон шайтандын кулдары катары жашачубуз. 얼마나 고통받고 살았어요? Кандай гана азаптуу жашоо болду. 그런데 6월절 어린 양이 죽음으로써 Бирок Пасах козусу өлгөндүктөн 그런데 애굽에서 탈출해 나오잖아요. Мисирден чыгышпадыбы? 그렇죠? 6월절 다음 날 나옵니다. Пасахтан кийин чыгышат. 그리고 홍해 바다 물이 쫙 갈라지고 Анан кийин Кызыл деңиз экиге бөлүнүп, 그들은 이제 완전 애굽에서 나오게 되는 거예요. алар толук Мисирден чыгышкан. 그래서 애굽은 세상을 상징하고 있고요. Мисир болсо бул дүйнөнү түшүндүрөт. 애굽을 지배하는 바로 왕은 마귀를 상징하고 있어요. Ал эми Мисирди башкарган фараон падыша шайтанды түшүндүрөт. 우리 모든 사람은 다 구원받기 전 애굽에서 살다가 나온 사람하고 똑같습니다. Биз куткарылган адамдар куткарылып алганга чейин ошол Мисирде жашап жатып, андан чыккан адамдар болобуз. 왜 애굽에서 데리고 나오셨죠? Эмне себептен Мисирден алып чыкты? 너희는 내 백성이다. Силер менин элимсиңер дейт. 내 군대다. Менин аскерлеримсиңер. 내가 너희와 함께하기 위해서 너를 애굽에서 데리고 나왔다. Мен силер менен чогуу болуш үчүн Мисирден алып чыктым дейт. 그래서 이스라엘 사람은 하나님만을 섬기고 살아야 돼요. Ошондуктан Ысрайыл эли Кудайга гана таанып жашаш керек болгон. 어렵고 힘들어도 묵묵히 참고 살아야 됩니다. Оор болуп атса дагы, кыйналып атса дагы ун чукпастан Кудайга кызмат кылып 때로 жашаш керек 내게 болгон. 어려움이 생기면 Кээде мага кыйынчылыктар пайда болсо, 하나님 왜 내게 어려움을 주실까 Кудайым эмне себептен мага бул кыйынчылыкты берип атат 생각해 봐야 되겠죠? деп ойлонуп көрүш керек. 혹시 내가 징계는 아닐까 Бул жазаланып жаткан жокмунбу 또 생각해 봐야 돼요. деп ойлонуп көрүш керек. 그렇게 모든 것을 하나님과 연관시켜서 생각을 해야 되는데 Баардык ишти Кудайга байланыштырып ойлонуп көрүш керек. 이 남유대 장로들은요 Бирок Жүйүт аймагынын аксакалдары 하나님의 성전 안에서 Кудайдын ибадатканасынын ичинде 누구에게 예배를 하고 있습니까? кимге кызмат кылып жатышты эле? 누구에게 구하고 있죠? Кимден суранып жатышты эле? 애굽에서 보았던 그 가정한 우상들 앞에서 구하고 있잖아요. Мисирден көрүшкөн жийиркеничтүү буркандарга табынышкан. 우리도 마찬가지예요. Бул бизге дагы тиешелүү. 우리 삶 가운데 순간순간 어려움이 옵니다. Биздин жашообузда дагы кээде кыйынчылыктар келип турат. 어떻게 해야 될까요? Ошондо эмне кылыш керек? 주님께 기도하고 Теңирге сыйынып, 주님의 뜻을 구하고 Теңирдин эркин сурап 그 살면 되는데 жашасак болот. 어려울 때마다 세상 도움을 받으려는 분들이 계세요. Бирок кыйналган сайын дүйнөдөн жардам күткөндөр бар. 사람을 찾아가고 Адамдарга барышат, 사람에게 부탁하고 адамдардан суранышат, 사람에게 도움을 요청하고 адамдардан жардам сурашат. 그럼 하나님은 무슨 일을 하실까요? Анда Кудай кандай иш аткарат? 하나님은 저 하늘에 모셔놓고 Кудайды те асманга отургузуп коюп, 그냥 온통 세상적인 방법으로 사는 사람들이 있잖아요. жалаң дүйнөлүк ыкма менен жашаган адамдар бар. 그것을 말하고 있는 거예요. Ошол нерсе жөнүндө айтылып атат. 그래서 이사야 31장 1절을 찾아보시죠. Ишая 이사야 31 бөлүм 31 1 аятты карасак, 이게 무엇이란 말씀하십니까? бул жерде эмне деп жазылып атат? 자, 1절 같이 읽어보시겠습니다. 31 бөлүм 1 аятты чогуу койлук. Мисирликтердин аттарынын көптүгүнө үмүт кылып, майдан арабаларынын көптүгүнө таянып, атчандарынын күчүнө ишенип, Мисирге жардам сурап бара жаткандарга кайгы. Алар Ысрайылдын ыйыгына үмүттөнүшкөн жок. Теңирге жардам сурап кайрылышкан жок. 도움을 구하러 애굽으로 내려간 자들은 화 있을지인저 Мисирге жардам сурап бара жаткандарга кайгы дейт. 그는 하나님을 의뢰하는 것이 아니라 애굽의 많은 말을 의지하고 Алар Ысрайылдын ыйыгына үмүттөнүшкөн жок. Алар мисирликтердин аттарынын көптүгүнө үмүт кылышкан. 많은 군대를 의지하면서 Алардын майдан арабаларынын көптүгүнө таянышкан. 이스라엘의 거룩한 하나님께는 구하지 않는다. Ысрайылдын ыйыгына үмүттөнүшкөн жок. Теңирге жардам сурап кайрылышкан жок дейт. 우리도 그럴 수 있잖아요. Биз да ушундай болуп калышыбыз мүмкүн. 하나님이 싫어하십니다. 그거 아세요? Мындайды Кудай жаман көрөт. 또 이사야 36장 6절에 보면 Ишая 36 бөлүм 6 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлук. Сен ушул сынган таякка Мисирге таянам деп ойлойсуң. Ага ким таянса, ал анын колуна кирип, колун тешип кетет. Мисир падышасы фараонго таянгандарга мына ушундай болот. 애굽은
상한 갈대 지팡이다. Мисирде эмне деп атат? Сынган таяк дейт. 여러분 갈대는 그냥 바람에 흔들리는 게 갈대잖아요. Жанагындай камыш деле бар го. Камыш болсо, шамал болгондо ал кыймылдап 아니 турат. 그걸로 지팡이 삼으면 어떻게 되겠습니까? Эгерде камышты таяк сыяктуу албасак эмне болот? 그냥 넘어지는 거예요. Ал сынып калат. 또 갈대가 손을 꽉 찌릅니다. Же болсо камыш колго кирип кетет. 얼마나 고통스럽겠어요. Аны канчалык ал кыйналат. 그러니까 세상을 의지하지 말라는 말씀이잖아요. Бул сөздүн мааниси дүйнөгө таянбагыла деген сөз. 분명히 말씀하셨죠. Бул жерде так эле айтылып атат. 네가 왜 사람에게 도움을 청하냐? Эмне силер адамдардан жардам сурап 그 жатасыңар? 사람은 상한 갈대 지팡이다. Ал адамдардагы сынган таяктай эле деп атат. 그래 너를 괴롭게 할 것이다. Тескерисинче силерди азапка салат алар дейт. 이렇게 말씀하시죠. Ушундай сөздөрдү айтып жатат. 그리고 예레미야 46장 25절에 보면 Анан Жеремия 46-бөлүм 25-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу койлук. Ысрайыл Кудайы, Себайот Теңир мындай дейт. Мына мен Нодогу Амонду, ошондой эле Фараонду, Мисирди жана анын кудайларын, падышаларын, Фараонду жана ага үмүттөнгөндөрдү жазалайм. 분명히 말씀하셨죠. Бул жерде так эле айтылып атат. 주변 나라와 주변 도시를 의지하면 하나님께서 그를 벌할 것이라. Эгерде ушундай шаарларга, падышаларга эгер таяна турган болсоңор, Кудай аларды жазалайм деп атат. 예레미야 2장 13절에 보면 Жеремия 2-бөлүм 13-аятты карасак, 아주 중요한 말씀을 해주셨어요. бул жерде дагы абдан маанилүү сөз айтылган. 같이 한번 읽어 보실까요? Чогуу койлуу. Анткени менин элим эки жамандык кылды. Мени тирүү суунун башатын таштап кетишти. Өздөрүнө талкаланган, суу сактай албаган кудуктарды казып алышты. 내 백성이 두 가지 큰 악을 행했다. Менин элим эки жамандык кылды дейт. 바로 생수의 근원 대신 하나님을 버린 것과 Тирүү суунун башаты болгон Кудайды таштап кетишти. 스스로 웅덩이를 파긴 했는데 Өздөрү кудуктарды казып алышты. 그게 터진 웅덩이라는 Бирок 거잖아요. ал талкаланган кудуктар болуп атат. 물을 가둬둘 수가 없다는 겁니다. Суу сактай албаган кудуктар деп 내게 атат. 도움이 안 된다는 거잖아요. Силерге жардам болбойт деген маанидеги 우리 сөз. 하나님은 생수의 근원이 되시는데 Биздин Кудай болсо тирүү суунун башаты болуп эсептелет. 항상 우리에게 신선한 물을 공급해 주시는데 Дайыма салкын таза суу берип турат. 나의 갈증을 채워주고 Мен суу сасам, менин суусундугум кандырат. 나에게 힘을 주고 Мага күч берет. 그런 분이 내 곁에 계시는데 Менин жанымда ушундай Кудай болуп атса. 그런 하나님을 버리고 Бирок ал Кудайды таштап, 스스로 웅덩이를 파는 거예요. өздөрүнө кудук казып атса, 그는 터진 웅덩이다. ал талкаланган кудук. 이게 힘이 되겠냐? Ана ошол кантип күч болуп берсин дейт. 상한 상한 갈대 지팡이다. Ал сынган таяк деп атат. 이게 힘이 되겠느냐? Силерге кантип күч болуп берсин дейт. 우리에게 말씀해 주고 계신 거예요. Бизге ушундайча айтып жатат. 진짜 신앙은 언제 알아볼 수 있는 줄 아십니까? 진짜 신앙은 언제 확실히 알 수 있을까요? Чыныгы ишенимди качан билсе болот? 내게 어려움이 닥쳤을 때 Мага кыйынчылык келгенде. 내가 누구를 더 의지하느냐? Мен кимге көбүрөөк таянып жатам? 사람이냐 하나님이냐? Адамдаргабы же Кудайгабы? 하나님은 보세요. Ошону Кудай карап турат. 우리 마음을 보십니다. Биздин жүрөгүбүздү карап турат. 이제 그 모습을 하나님이 에스겔에게 보여주신 거예요. Кудай ушул нерсени Жизекиэлге көрсөткөн болчу. 장로 70명이 몰래 숨어서 우상에게 예배를 하고 있다. 70 аксакал жашынып алып буркандарга табынып жатышат. 어떻게 내가 심판을 안 할 수가 있겠냐? Ана мен кантип соттобой тура алам? 그리고 또 하나 또 보여주셨죠. Дагы бир нерсени көрсөткөн. 밖에 나가서 보니까요. Сыртка чыгып караса, 자, 13절부터도 말씀입니다. 13-аяттан баштап карасак, 자, 13절, 14절 13-14-аяттар. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу коебуз. Ал мага дагы кара. Ошондо алардын мындан да жаман, жийиркеничтүү иштерди жасап жатканын көрөсүң деди. 더 큰 가증한 일을 보여주겠다. Мындан да жаман жийиркеничтүү иштерди көрсөтөм деп атат. 14절에 보면 14-аятты карасак, 읽어보실래요? ал мени Теңир үйүнүн түндүк тарабындагы дарбазасынын кире беришине алып барды. Мен ал жерден тамузду жоктоп ыйлап отурган аялдарды көрдүм. 장로들은 몰래 숨어서 우상을 숭배하고 있었고 Аксакалдар жашыруун көрүнбөгөн жерде буркандарга табынып атышкан. 밖에 나가서 보니까요. Сыртка чыгып караса, 많은 여인들이 көптөгөн аялдар
아주 공개적으로 울고 있는 거예요. эл алдында ыйлап жатышкан. 뭔가 울고 있어요. Аябай ыйлап атышкан. 근데 자신들의 잘못에 대해서 회개의 눈물이 아니고 Бирок алар өздөрүнүн туура эмес кылган иштери үчүн өкүнүп, тобо кылып ыйлап жатышкан эмес. 바로 담무스를 위해서 애곡하더라라고 기록이 되어 있죠. Ол жерде Тамузду жоктоп ыйлап жатышкан дейт. 이 담무스는 그 지방의 우상이에요. Тамуз деген болсо ошол жердеги буркан болгон. 특히 여기 뒤에 이제 지중해라는 바다가 있잖아요. Ал жерде да деңиз бар да. 바다 주변을 쭉 끼고 있는 모든 나라들이 섬기는 신이 담무스라는 신이에요. Анан ошол деңиздин тегерегинде жашаган аймактар Тамуз деген кудайга табынышкан. 이 신은 곡식을 주는 신이라고 알려져 있죠. Бул кудайды болсо жемиш берүүчү кудай деп 근데 эсептешкен. 신이 6개월 동안 죽었다가 또 6개월은 살아나는 거예요. Бирок бул кудай болсо 6 ай өлүп, 6 ай тирүү жүргөн кудай да. 그래서 죽는 그 6개월이 되면 Анан ал өлө турган айга жеткенде 처음 7일 동안 биринчи 7 күн 여인들이 곡을 한다고 되어 있어요. аялдар аны жоктоп ыйлаш керек болгон. 그러니까 자기들이 믿는 신을 위해서 7일 동안 슬프게 우는 거예요. Өздөрү ишенген ошол кудайларга аябай кайгырып ыйлашкан. 자기들의 죄 때문에 울어야 될 사람들이 Өздөрүнүн күнөөсү үчүн ыйлаш керек болгон адамдар 자기에게 곡식을 준다고, 자기에게 돈을 준다고 생각하면서 бул кудай бизге дан берип атат, акча берип атат деп ойлоп, 자기가 믿는 신을 위해서 өздөрү ишенген кудай үчүн 7일 동안 슬피 울면서 애국하는 모습을 보여준 거예요. 7 күн аябай аны жоктоп ыйлап жаткандыгын көрсөтүшкөн. 얼마나 가정한 Бул 모습입니까? кандай гана жийиркеничтүү көрүнүш. 모든 것은 하나님이 내게 주시는데 Баардык нерсени Кудай мага Кудай берет 그렇죠? да, туурабы? 우리의 생명도 Бизге өмүр берген дагы. 우리의 모든 것도 Бизде болгон баардык нерсени берген 누가 주십니까? ким берип атат? 하나님이 주시잖아요. Кудай берип атат да. 근데 이스라엘 여인들은요 Бирок Исраил аялдары 그걸 까마득히 잊어버리고 аны унутуп, 이 담무스라는 신이 자기들에게 복을 준다고 생각하고 있는 거예요. Тамуз деген Кудай бизге бата берип атат деп ойлошкон. 자기들에게 곡식을 준다고 생각하고 있는 거예요. Бизге дан берип атат деп. 그래서 그 신에게 잘 보이기 위해서 Анан ошол Кудайга өздөрүн жакшы көрсөтүш үчүн 죽음에 들어가는 6개월을 첫 7일 동안 울면서 예배를 하고 있는 거예요. ал Кудайдын 6 айдык өлүмүнүн биринчи 7 күнүндө аны жоктоп ыйлашчу. 지금도 그런 사람들 많습니다. Азыр деле мындай адамдар көп. 그거 아세요? Билесиздерби? 생각해 봐야 돼요. Жакшылап ойлонуп көрүш керек. 혹시 나는 그런 사람은 아닌지. Мен ошондой адам болуп жаткан жокмун. 그리고 이제 마지막 한 가지를 더 보여주었어요. Акыркы дагы бир нерсени көрсөткөн. 그게 이제 15절부터 말씀인데 15-аяттан баштап жазылат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу куйлук. Ал мага: "Адам уулу, көрүп турасыңбы? Дагы кара. Мындан да жаман жиркеничтүү иштерди көрөсүң" деди. 제일 큰 가정한 일을 보여주겠다. Сага мындан да жаман эң жиркеничтүү ишти көрсөтөм деп атат. 16절에 보면 16-аятты карасак, 자 같이 읽어보시겠습니다. чогуу куйлук. Ал мени Теңир үйүнүн ички короосуна алып барды. Теңирдин ибадатканасынын эшигинин алдына, кире бериш бөлмө менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда 25ке жакын эркек Теңирдин ибадатканасына артын салып турушуптур. Алар жүздөрү менен чыгышка бурулуп, чыгыштагы күнгө табынып жатышты. 이게 안뜰은 바로 제사장들만 들어갈 수 있는 곳이에요. Бул жер болсо ыйык кызмат кылуучулар гана кире ала турган жер болгон. 거룩한 장소거든요. Бул короодо ушул ыйык жер болгон. 바로 하나님을 섬기는 25명의 제사장들이 Бирок Кудайга кызмат кылган 25 ыйык кызмат кылуучу 무엇을 하고 있죠? алар эмне кылып атышат? 그림 한번 보여주시죠. Бул сүрөттө көрсөңүздөр, 하나님의 전을 덩지고 Кудайдын ибадатканасына артын салып, 태양 신에게 경배하고 있잖아요. күндүн Кудайына табынып жатышкан. 하나님의 제단은 뒤에 있습니다. Кудайга арналган курмандык чалынчу жай алардын артында турат. 딱 등을 돌리고 Ага арт менен бурулуп, 하나님은 등 뒤에 있고요. Кудайды артына таштап, 태양 신에게 경배하고 있잖아요. күндүн Кудайына табынып жатышат. 자, 그 모습을 에스겔에게 보여준 겁니다. Ушул нерсени Жизекиэлге көрсөтүп берген. 이스라엘 사람은 이 24개 반열을 따라서 24명의 제사장들이 이제 순서에 따라서 제사를 드립니다.
Бул жакта Ысрайыл элинде 24 ый кызмат кылуучу, 25 ый кызмат кылуучу болуп, ирети менен Кудайга кызмат кылышчу. 그러니까 항상 누가 제사를 드리느냐? Дайыма ким курмандык чалчу? 24명의 제사장들과 24 ый кызмат кылуучулар 그리고 한 명의 대제사장이 жана 하나님의 성전에서 하나님을 섬기고 제사를 бир 드리거든요. башкы ый кызмат кылуучу, ошентип 25өө Кудайга кызмат кылып турчу. 그 25명이 Бирок ошол 25 киши 하나님의 전을 등지고 Кудайдын ибадатканасын артына таштап, 태양 우상을 향해서 경배하고 있잖아요. күндүн Кудайына, Бурканга табынып жатышат. 이걸 보여준 거예요. Ушул нерсени көрсөткөн. 바로 성전 안에서의 우상 숭배 모습을 보여준 거예요. ибадаткананын ичинде Бурканга табынып жаткандарын көрсөтүшкөн. 자, 우리 구원받은 사람들은요. Ошону көрсөткөн болчу. Биз куткарылган адамдар 베드로전서 2장 9절의 말씀처럼 1 Петр 2 бөлүм 9 аятта жазылгандай, 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты чогуу окуйлук. Ал эми силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар. 이 말씀은 구원받은 그리스도인의 신분에 대해서 말씀해 주고 계시죠. Бул жерде куткарылуу алган машаякчынын орду жөнүндө айтылып атат. 구원받은 사람은 왕 같은 제사장들이다. Куткарылган адамдар падышадай ыйык кызмат кылуучулар. 모든 것을 다스리는 왕이면서 Баардык нерсени башкара турган падышанын ордунда 이제 하나님만을 섬기는 제사장이다. жана ошол эле учурда Кудайга гана кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулар. 우리의 신분에 대해서 말씀하고 있죠. Бул биздин ордубуз жөнүндө, статусубуз жөнүндө түшүндүрүп атат. 근데 그런 우리가 Бирок ошондой биз 세상의 마음을 빼앗기고 жүрөгүбүздү дүйнөгө берип, 세상을 위해 살아간다면 дүйнө үчүн жашасак, 우리가 해야 할 일을 잊어버리고 살아간다면 анда биз кандай иш аткарыш керек экендигибизди унутуп жашасак, 그것이 가장 큰 죄라는 걸 보여주신 거예요. анда бул абдан чоң күнөө болорун бизге көрсөтүп берип атат. 구원받은 그리스도인들이 Куткарылуу алган машаякчылар 무엇을 위해 살아야 됩니까? эмне үчүн жашаш керек? 우리는 제사장들이에요. Биз ыйык кызмат кылуучуларбыз. 하나님을 섬기며 Кудайга кызмат кылып, 또 백성들의 죄를 용서해 주는 게 또 제사장 역할이잖아요. жана эл күнөө кетирсе алардын күнөөсүн кечирим алып берген ишти аткарган адамдар болгон ыйык 주님은 кызмат кылуучулар. 복음을 구원받은 사람들에게 부탁하셨어요. Ошол сыяктуудай Теңир жакшы кабар таратуу ишин куткарылган адамдарга тапшырган. 아니 구원받지 못한 사람은 복음을 못 전합니다. Куткарылбаган адам жакшы кабар тарата албайт. 성령이 역사하지 않으세요. Ал аркылуу ыйык рух иштебейт. 누가 복음을 전합니까? жакшы кабарды ким таратат? 네, 성령님이 복음을 전해요. ыйык рух жакшы кабар таратат. 누굴 통해 복음을 전하죠? Ким аркылуу таратат? 네, 성령을 받은 사람을 통해서. ыйык рухка ээ болгон адамдар 그 аркылуу. 성령을 받을 때 능력을 받게 되고 Анткени биз ыйык рух алганда күчкө ээ болобуз дагы. 그래서 구원받은 역사가 일어나는 거예요. Ушундайча куткарылуу иши жүрөт. 그게 사도행전 전체의 내용이잖아요. Бул элчилердин иштери китебинин толук мазмуну. 사도행전은 끝난 것이 아닙니다. Элчилердин иштери китеби толук жазылып бүткөн эмес. 지금도 계속 기록되고 있어요. Азыркыга чейин жазылып атат. 지금 이 나라도 사도행전이 지금 기록되고 있잖아요. Азыр Кыргызстанда дагы элчилердин иштери китеби жазылып атат. 바로 구원받은 사람을 통해서 날마다 다른 사람이 또 구원을 받는 거예요. Бул сөздүн мааниси кандай? Куткарылган адамдар аркылуу башкалар да куткарылып атат. 그 일을 누가 해야 됩니까? Бул ишти ким аткарыш керек? 예, 구원받은 사람에게 부탁하신 거예요. Бул иш куткарылган адамдарга тапшырылган. 구원 안 받은 사람들도요. Куткарылбаган адамдар деле 우리와 똑같이 복음을 전할 수도 있습니다. бизге окшоп эле жакшы кабар таратышы мүмкүн. 실제 그런 사람들이 많아요. Чында ушундай адамдар көп. 막 우리 테이프나 유튜브 딱 봐가지고요. Мисалы үчүн биздин YouTube аркылуу сөздү угуп алып, 똑같이 말씀을 전하는 사람들이 있습니다. анан ошол ошондой эле сөздү тараткандар бар. 근데 구원을 받을까요? Бирок ал башкалар куткарылабы? 자, 구원을 받았다고 말은 할지 몰라도 Куткарылуу алдым деп айтышы мүмкүн. 나중에 보면 금방 알아요. Бирок кийин ал кайра ачык 아, 이 ачык калат. 진짜가 아니구나. Бул чындык эмес турбайбы деп. 껍데기구나. Бул жоңуна кабык эле болгон турбайбы деп. 특정이구나. жоңуна саман болгон 그 турбайбы 안에 деп. 생명이 없구나. ичинде өмүр жок турбайбы деп. 이 구원의 역사는 구원받은 사람을 통해서 전해지는 거예요. Куткарылуу жөнүндө жакшы кабар куткарылган адамдар аркылуу гана тарайт. 그것이 하나님이 정하신 법칙이라는 Бул 거죠. болсо Кудай өзү белгилеп койгон мыйзам ченемдүүлүк. 그럼 구원받은 사람은 무엇을 위해 살아야 될까요? Ошондо куткарылган адамдар эмне үчүн жашаш керек? 바로 왕 같은 제사장으로
제사장으로서의 삶을 살아야 되잖아요. падышадай ыйык кызмат кылуучу катары жашаш керек. 그래서 베드로전서 2장 9절에 보면 Ошол себептен 1 Петр 2 бөлүм 9 аятта 여기 айтылгандай 이렇게 기록되어 있죠. бул жерде мындай деп жазылып турат. 화면 바꿔주시죠. 너희는 택하신 족속이요, Ал эми силер тандалган уруусуңар. 왕 같은 제사장들이요, Падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар. 거룩한 나라요, Ыйык элсиңер. 그의 소유된 백성이니 Кудай энчилеп алган элсиңер. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 이 아름다운 덕을 선전하게 하려 함이니라. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган, Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар дейт. 우리가 받은 놀라운 이 구원의 비밀을 Биз алган бул кереметтүү куткарылуу жөнүндө жашыруун сырды 알리는 일을 하는 것이 바로 우리가 해야 될 중요한 일이잖아요. жар салуу бул биз кыла турган эң маанилүү иш. 근데 25명의 이 제사장들이 Бирок 25 ыйык кызмат кылуучу 하나님의 전을 딱 던지고 Кудайдын ибадатканасына артын таштап, 태양신에게 경배하고 있잖아요. күндүн Кудайына табынып жатышат. 하면 하나님이 어떻게 하셔야 될까요? Ошондо Кудай эмне кылыш керек? 그들 가운데 함께 할 수 있을까요? Кудай алардын арасында чогуу боло алабы? 절대로 함께 할 수가 없죠. Эч качан чогуу боло албайт. 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 어떻게 하십니까? Ошондо эмне кылат? 그래서 10장 4절에 보시면 10 бөлүм 4 аятты карасак, 10장 4절 같이 읽어 10 보시겠습니다. бөлүм 4 аятты жоо койлук. Теңирдин даңкы керуптардын үстүнөн көтөрүлүп, үйдүн босогосуна келди. Үй булутка толду. Короо Теңирдин даңкынын жарыгына толду. 하나님은 그동안 그룹, 지성소 그룹에 계셨습니다. Буга чейин Кудай 그룹 안에 계셨죠. ыйыктардын ыйыгында болгон. 그래서 일어나신 거예요. Анан ошол керуптарда болгон, бирок алардын үстүнөн көтөрүлүп дейт. 그리고 성전 문지방으로 올라가신 겁니다. үйдүн ибадаткананын босогосуна келди. 이제 떠나가시는 거죠. Анан ошентип акырында жылып кетип баратат. 또 18절에 Анан 보면 18 аятты карасак, 이제 성전 문지방도 또 떠나서 또 올라가시는 거예요. анан үйдүн босогосунан да кетип, керуптардын үстүнө келип турду дейт. 19절에 보면 Анан 19 аятты карасак, 이제 성전 동문 쪽으로 가셨습니다. анан ошол ибадаткананын 동문에 чыгыш 머물고. дарбазасынын кире беришине келип турду дейт. 그러니까 점점 떠나가시는 거죠. Акырынан алыстап кетип баратат. 그래서 이제 11장에 가면 Анан 11 бөлүмгө барсак, 이제 완전히 떠나서 감람산 쪽으로 가셨어요. ал ибадаткананын такыр эле кетип, ал тоонун үстүнө чыккан болчу. 그리고 떠나가 버리신 거예요. тоонун үстүнө токтоп, анан кийин кетип калат. 그러니까 이 예루살렘이 이제 껍데기가 돼 борё죠. Анан ошондо Иерусалим жоңгона мындай кабык эле калган болуп калып атат. 성전이 껍데기가 돼 борё죠. ибадаткана жоңгона кабык сыяктуудай болуп калды. 그래서 바벨론이 와서 성전을 완전히 파괴하고 도시를 불살라 버린 거예요. Анан ошол себептен Бабыл өлкөсү келип, ибадаткананы талкалап, шаарды дагы кыйратып салган. 하나님이 떠나셨기 때문입니다. Эмне үчүн мындай болду? Кудай ал жерден кетип 그리고 калгандыктан. 예루살렘 백성들은요. Иерусалим эли болсо 비참하게 죽임을 당하고 аянычтуу өлтүрүлгөн. 남은 사람은 또 다 끌려갔어요. Калган адамдар болсо туткунда алып кеткен. 이것이 바로 구약 이스라엘 민족의 역사입니다. Бул эски келишимде Исраилдин тарыхы ушундай болгон. 우리 생각해 봐야 돼요. Биз да ойлонуп көрүшүбүз керек. 우리 구원받은 그리스도인들이 Биз куткарылган машаякчылар 마음대로 살면 되겠어요? өзүбүз каалагандай жашай берсек болобу? 우리 지금 계속 열매를 맺는 삶에 대해서 말씀을 배우고 있잖아요. Биз сиздер менен азыр жемиш берүү жашоосу жөнүндө үйрөнүп жатабыз. 우리의 모든 소원이 무엇입니까? Биздин баарыбыздын үмүтүбүз, эң чоң каалообуз эмне? 내 자녀가 구원받는 거예요. Балдарымдын куткарылышы, 내 부모가 구원받는 것이고 атын эмнин куткарылышы, 내 가족이 구원받는 үй 거잖아요. бүлөмдүн куткарылышы да. 그보다 더 큰 소원이 있습니까? Андан дагы чоң каалообуз барбы? 정말 구원받은 사람이라면 그것이 제일 큰 마음의 소원이에요. Чындап куткарылган адамдын жүрөгүндө эң чоң каалоосу ушундай болот. 날마다 울면서 기도하잖아요. Биз күнүгө ыйлап сыйынабыз, 함께 기도해 주지 않습니까? чогуу сыйынабыз. 무엇을 위해 기도해 줍니까? Эмне үчүн сыйынабыз? 육신의 건강이요? Ден соолугубуз үчүнбү? 물론 그것도 필요하죠. Албетте ал деле керек. 생활의 어려움이요? Жашообузда кыйналып 물론 жаткандыктанбы? 그것도 필요합니다. Албетте ал деле 하지만 керек. 더 중요한 기도 제목이 무엇입니까? Бирок бул нерселерден дагы маанилүү сыйынуу бул эмне? 나를 통해서 더 많은 내 가족 사랑하는 가족들이 구원받는 Мен 거잖아요. аркылуу менин сүйүктүү үй бүлөм, туугандарым куткарылсынчы деп. 그것이 나의
열매가 되잖아요. Аналар менин жемишим болуп калат да. 근데 그 열매를 맺기 위해서 Бирок ал жемишти бериш үчүн 우리가 깨끗해져야 됩니다. биринчи биз тазаланыш 먼저 керекбиз. 구원받은 사람이 깨끗해져야 돼요. Биринчиден куткарылган адам тазаланыш керек. 마음도 깨끗해져야 되고 Жүрөгү да тазаланыш керек. 내 몸도 깨끗해져야 되고 Денем дагы тазаланыш керек. 내 주위도 깨끗하게 정리해야 됩니다. Анан менин тегерегим дагы тазаланыш керек. 우리 그 말씀을 오늘 배운 거예요. Биз бүгүн ушул сөздү үйрөндүк. 그렇지 않다면 Эгер андай болбосо, 성령이 역사질 수가 없죠. анда ыйык рух иштей албайт. 점점 소멸될 Ал 겁니다. акырын өчүп калат. 분명히 아셔야 돼요. Ушул нерсени так билиш 우리 керек. 요한계시록 2장에 보면 그런 내용이 나오잖아요. Аян 2 бөлүмдө ошол жөнүндө жазылат го. 에베소 교회에 대한 말씀을 하시면서 Эфес жыйыны жөнүндө айтып жатып, 너희가 처음 사랑을 버렸다. силер биринчи сүйүүңөрдү таштап 그 койдуңар дейт. 사랑을 회복해라. Ошол сүйүүңөрдү калыбына келтиргиле деп атат. 그렇게 하지 않는다면 Эгер андай кылбасаңар, 촛대를 옮겨버리겠다고 분명히 말씀하셨습니다. анда чырагымды алып таштайм деп айткан. 하나님 역사가 떠나간다는 거죠. Кудайдын иши кетип калат деген 여러분 сөз. 잘 한번 생각해 보세요. Сиздер дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 내 개인이 들어오면 주님은 나를 사용하지 않으십니다. Эгерде жеке мен таза эмес болсом, Кудай мени колдонбойт. 틀림없는 사실이죠. Бул чындык, туурабы? 그리고 교회가 들어오면요. Эгерде жыйын таза эмес болсо, 주님 우리 교회 사용하지 않으십니다. анда Теңир биздин жыйынды колдонбойт. 그것도 아셔야 돼요. Ушуну да билиш керек. 교회를 깨끗하게 해야 돼요. Ошол себептен жыйынды тазалаш керек. 들어온 것이 교회 가운데 들어오지 못하게 막아야 돼요. Ыплас нерсе жыйындын ичине кирбегидей кылып тосуш керек. 세상 것이 교회에 들어오지 못하게 막아야 됩니다. Дүйнөлүк нерсе жыйынга кирбегидей кылып тазалаш керек. 제가 시간 때 말씀드렸잖아요. Сөздүн баш жагында айтып кеткем. 사람들이 섬기는 절기들이 있습니다. Адамдар өткөзгөн жана майрамдар бар. 물론 의미는 참 좋아요. Albatta мындай маанисин карасаң жакшы 하지만 эле. 거기에 마음을 빼앗기면 안 된다는 겁니다. Бирок жүрөгүбүздү ошол нерсеге берип салбашыбыз керек. 그렇죠? Туурабы? 그러니까 세상의 것이 교회에 들어오지 않도록 Дүйнөлүк нерсе жыйынга кирбегидей болуп, 잘못된 교리가 교회에 들어오지 않도록 туура эмес окутуу жыйынга кирбегидей 이 болуп, 잘못된 교리가 교회에 들어오면요 эгерде жыйынга туура эмес окутуу кирип ала турган болсо, 약한 성도들을 넘어지게 해요. алсыз ыйык бир туугандарды кулатып коет. 교회를 더럽게 만드는 겁니다. жыйынды булгап салат. 서로 비방하고 Бири-бирин айыптап, 서로 판단하고 бири-бирин соттоп, 서로 서운한 말을 하고 бири-бирине таарынып, 그러면 안 мындай 됩니다. кылса болбойт. 교회는 주님이 계신 곳이고 жыйын деген бул Теңир жашаган жер. 서로에 따라 허물들이 많이 있지만 Ар бирөөбүздүн айыптарыбыз, кемчиликтерибиз көп. 우리 위해서 기도해주고 Бирок биз ал үчүн сыйынышыбыз керек. 허물을 덮어주고 Анын кемчилигин жаап коюш керек. 그게 사랑이잖아요. Сүйүү деген ушундай. 주님 원하시는 뜻이잖아요. Теңирдин каалоосу ушундай болуп атат. 서로 사랑해야 됩니다. Бири-бириңерди сүйгүлө дейт. 그래서 그 교회를 지켜야 돼요. жыйынды сакташ керек. 교회를 깨끗하게 해야 됩니다. жыйынды тазалаш керек. 자 시간이 없으니까 한 말씀만 우리 더 배우죠. Убакыт жок болгондо байланыштуу бир эле аятты 여기 карайлык. 아가서 2장 15절에 보면요. Ырдын ыры 2 бөлүм 15 аятта. 자 아가서 2장 15절입니다. Ырдын ыры 2 бөлүм 15 аят. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Бизге жүзүм зарларды бүлдүрүп жаткан түлкүлөрдү, бачиклерди кармап бергиле. Анткени жүзүм зарларыбыз гүлдөп жатат. 이 아가서 내용은 솔로몬 왕과 술라미 여인의 사랑을 노래하고 있잖아요. Бул Ырдын ыры китебинде Сулайман падыша менен Шуламит деген аялдын ортосундагы сүйүү жөнүндө айтылган. 솔로몬 왕은 술라미 여인을 너무너무 사랑하시고 Сулайман падыша менен Шуламит бири-бирин аябай катуу сүйгөн. 그리고 이제 술라미 여인도 점점점 솔로몬 왕을 사랑하는 그 과정들이 기록이 되어 Ана 있습니다. ошо Шуламиттагы Сулайман падышаны акырын-акырын да көбүрөөк сүйүп бараткандыгы жөнүндө жазылат. 왜 남녀의 사랑을 성경에 기록해 놨을까? Окуп атканда эмнеге эркек менен аялдын сүйүүсү жөнүндө жазып койгон 이렇게 말한 분이 계실지 모르겠는데 деп айткандар дагы болушу мүмкүн. 이 말씀은 남자 여자 사랑을 말하고 있는 것이 아닙니다. Бирок бул жерде ошо эркек менен аялдын ортосундагы сүйүү эмес. 솔로몬은 예수님의 모습이 모형이고요. Сулайман болсо Исаны түшүндүрөт, чагылдырат. 그리고 사랑하는 술라미 이 여인은 Ал эми ал сүйгөн Шуламит 바로 교회를 말하고 있는 거예요. жыйынды түшүндүрөт. 그러니까 예수님과 구원받은 사람의 사랑을 말하고 있는 거예요. Болбосо Иса менен куткарылган адамдардын ортосундагы сүйүүнү түшүндүрүп атат. 주님은 우리를 신부로 생각하잖아요. Теңир болсо бизди өзүнүн колуктуусу катары эсептейт да. 예수님은 우리를 사랑하는 신랑이시고 Иса бизди сүйгөн күйөөбүз. 그리고 구원받은 사람은요. Ал эми куткарылган адам
신랑의 사랑을 받는 신부잖아요. ошол күйөөсүнүн сүйүүгө ээ болгон анын колуктуусу. 곧 주님이 오시면 우리는 결혼식 합니다. Жакында тегер келгенде үйлөнүү тою болот. 진짜 신랑 만나요. Чыныгы күйөөбүз менен жолугабыз. 그거 아시죠? Билесиздер да. 그래서 이 아가서 내용은 Бул ырдын ыры китебинде 예수님과 우리 교회에 대한 사랑을 말씀하고 있는 거예요. ыйса менен жыйыныбыздын ортосунда сүйүү жөнүндө айтылып атат. 바로 예수님과 구원받은 사람의 사랑을 말하고 Бул 있죠. ыйса менен куткарылган адамдардын ортосундагы сүйүү жөнүндө 근데 айтылып 이제 атат. 뭐라 말씀하십니까? Бул жерде эмне деп айтылып атат 자, дагы? 우리를 위해서 포도원을 흐는 작은 여우를 잡아라. Бизге жүзүмсарларды бүлдүрүп жаткан түлкүлөрдү, бачиклерди кармап бергиле дейт. 우리의 포도원이 꽃이 피었습니다. Анткени жүзүмсарларыбыз гүлдөп жатат. 이제 꽃이 피고 잘 자라서 많은 열매를 맺어야 되는데, Ал жакшы гүлдөп, өсүп, жемиш бериш керек да. 이 작은 여우 한 마리가 들어와 가지고요. Бир бачики кирип алып, 구멍을 뚫고 들어와 가지고 тешик казып кирип алып, 포도원을 망치고 있잖아요. жүзүмсарды бузуп бүлдүрүп атат. 그래서 그 여우를 잡아라 Ошону 말씀하시는. кармап бергиле деп айтып атат. 이 어떤 의미의 말씀이 있을까요? 뭐 어떤 의미의 сөздің- 말씀일까요? сөздүн мааниси кандай? 바로 주님과 우리의 사랑을 막는 작은 존재들이 있어요. Теңир менен биздин ортобуздагы сүйүүгө тоскоолдук кылып жаткан, бүлдүрүп жаткан кичинекей нерселер бар. 사실 큰 죄가 신앙을 막는 건 아닙니다. чындыгында чоң күнөө ишенимди талкалабайт. 우리 구원받은 그리스도인들은 사실 큰 죄를 못 지어요. Чындап куткарылган машаякчылар чоң күнөө кетире албайт. 왜? 딱 양심이 막잖아요. Анткени айбир андай кылууга мындай тосуп турат да, жол 성령님이 бербейт. 막잖아요. ыйык жол бербейт. 네가 그런 죄를 지을 수 있어? Сен ушул күнөөнү кетире аласыңбы деп. 성령이 막아주십니다. ыйык ага жол бербейт, 근데요, тосуп калат. 작은 죄가 있잖아요. бирок кичинекей күнөөлөр бар. 우리가 쉽게 용납하는 작은 죄가 있는 거예요. тез эле, жеңил эле өзүбүзгө кабыл алып алган кичинекей күнөөлөр бар. 이를 그냥 용납하다 보면 аларды кабыл ала берсек, 처음에는 큰 문제가 안 되지만 башында чоң маселе жаралбайт. 시간이 점점 흘러가면서 бирок убакыт өткөндөн кийин 이제 주님과 나의 사랑의 관계를요 깨어버리는 거예요. теңири менен менин ортомдогу сүйүүнү бүлдүрүп коет. 아름다운 포도원을 못 쓰게 만들어 버리는 겁니다. ошондой коз жүзүмсарды жараксыз кылып салат. 그래서 포도원을 흐는 작은 여우를 잡아라라고 말씀을 하시죠. ошол себептен жүзүмсарларды бүлдүрүп жаткан бачиклерди кармап бергиле деп атат. 분명히 알아야 됩니다. ушул нерсени так билиш керек. 그래서 여기 이제 전도서 10장 1절에 보면요. насаатчы 10 бөлүм 1 аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлук. өлгөн чымындар жыпар жыттуу майдын жытын бузат. кадыр барыктуу адамдын кичине акылсыздыгы да анын акылмандуулугу менен кадыр барыгына шек келтирет. 죽은 파리가 향기름으로 썩은 냄새를 풍기게 만들잖아요. өлгөн чымындар жыпар жыттуу майдын жытын бузат дейт. 이 당시 향기름 굉장히 비쌌습니다. бул доордо жыпар жыттуу майлар аябай кымбат болгон. 아주 비싼 제품이에요. аябай кымбат нерсе болгон. 근데 이 파리가 향기름에 파리가 들어가 버린 거예요. бирок ошол жыпар жыттуу майга чымын түшүп калса, 그걸 못 본 겁니다. аны байкабай калышса, 나중에 뚜껑을 열어 보니까 кийин капкагын ачып көрсө, 향기로운 냄새가 아니라 막 썩은 냄새가 나잖아요. жыпар жыт эмес, аябай бузулган жаман жыт чыгат. 보니까 파리 몇 마리가 빠져 죽어 있는 거예요. көрсө аяга чымын түшүп өлүп калыптыр. 그 말씀입니다. ушундай сөз. 파리를 빨리 꺼내야죠. чымынды тезирээк алып чыгыш керек да. 그냥 내버려 두면 эгерде аны ошол жакка калтырып койсо, 그 비싼 향기름 전체를 못 쓰게 만들기 때문에 ушундай кымбат жыпар жыттуу майды толук колдоно албай каласың. 다시 말씀 띄워 보세요. кайра экранга чыгарып коесуздарбы? 뭐라 말씀하십니까? бул жерде эмне деп атат? 죽은 파리가 향기름으로 악취가 나게 하는 같이 작은 우매가 지혜와 종기로 피하게 하느니라. өлгөн чымындар жыпар жыттуу майдын жытын бузат. кадыр барыктуу адамдын кичине акылсыздыгы да анын акылмандуулугу менен кадыр барыгына шек келтирет. 작은 것이 кичинекей нерсе 지혜와 종기로 피하게 한다. акылмандуулук менен кадыр барыкка шек 우리 келтирет. 말씀을 전해야 될 사람들이고 биз сөздү таратыш керек болгон адамдарбыз. 존귀한 삶을 살아야 될 사람들인데 кадыр барыктуу жашашыбыз керек. 그런 작은 죄를 용납함으로 해서 бирок ошондой кичинекей күнөөнү кабыл алып 우리가 전하는 복음의 말도 방해를 받고 биз таратып жаткан жакшы кабарга да тоскоолдук 우리의 жаратат. 삶도 더러워지는 거잖아요. биздин жашообуз дагы булганат. 그래서 마지막으로 데살로니가 전서 5장 22절에 보면 аягында 1 Тессалоникалдарга 5 бөлүм 22 аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлук. ар кандай жамандыктан алыс болгула.
예, 악은 모양 모든 모양이라도 버리라. ар кандай жамандыктан алыс болгула дейт. 여기 사과 한 바구니가 있어요. Мисал үчүн бир чоң яшик алма бар дейли. 아주 맛있는 사과예요. Аябай даамдуу алмалар. 근데 한 일주일에 뚜껑을 열어보니까 Бирок бир жумадан кийин анын капкагын ачып көрсөк, 사과가 다 썩어버렸어요. алманын баары чирип кеткен болот. 무엇 때문일까요? Эмне себептен андай болуп калды? 중에 하나의 사과가 썩어 있었거든요. Ошол алмалардын арасынан бир эле алма чириген алма болчу. 빨리 꺼내야 되는데 Аны алып салыш керек 그냥 болчу. 내버려 둔 거예요. Бирок аны алмалардын арасына калтырып койгон. 그 썩은 사과 하나 때문에 Бир чирик алманын айынан 온 사과 전체를 못 먹게 만들 수도 있잖아요. бүт алма жараксыз, жегенге жараксыз болуп калды. 우리 이 말씀도 교훈을 받아야 됩니다. Биз ушундайда сабак алышыбыз 그래서 керек. 우리가 왜 깨끗한 삶을 살아야 되느냐? Биз эмне себептен таза жашоо менен жашаш 왜 керекпиз? 죄를 멀리 해야 되느냐? Эмне үчүн күнөөдөн алыс болуш керекпиз? 왜 내 앞에 우상을 두면 안 되느냐? Эмне үчүн астыбызга буркандарды коюп албаш керекпиз? 주님께 쓰임 받기 위해서이고 Теңирдин керегине жараш үчүн 그리고 더 많은 열매를 맺기 위해서예요. жана дагы көбүрөөк жемиш бериш үчүн. 주님은 교회를 깨끗하게 만들어 가십니다. Теңир жыйынды тазалайт. 그 분명히 하셔야 돼요. Ушул нерсени так билиш керек. 같이 기도하시겠습니다. Жогу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘도 저희들에게 말씀을 주시니 감사를 드립니다. Кудайым, сен бүгүн дагы бизге сөзүңдү ачып бергениң үчүн ыраазыбыз. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 우리를 통해서 더 많은 사람들이 구원받는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Биз аркылуу дагы көптөгөн адамдар куткарылышына жардам бере көр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн калган бардык убакытын тегеремсе тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.